Buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como de costumbre, vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola, Kobe! A ver, un momento. ¡Uy! ¡Que le he dado al juego! ¡Ah! ¡Socorro! Un momento. ¡Ah! Hoy quiero continuar con el Lil Warsman porque nos quedamos con 75% del jueguito. Menos 10 de audición. No está tan fuerte, ¿no? Espérate. Le voy a bajar por si acaso. Uy. No, pero tú sí. Perdón. Perdón, es que me he acercado el micro. Voy a intentar no gritar, ¿vale? Voy a bajar, voy a alejármelo un poco. Discúlpenme. Es que realmente me he asustado. No vale. Pues eso, lo que iba diciendo, que... ¡Hola, Nilmaur! ¡Oli, oli! Hoy se supone que vamos a intentar terminarnos el Lil Warsman. Estábamos en 75% y yo creo que... No creo que tengamos que hacer mucho. Uy, mis notificaciones. ¡Oh, no! ¡Que están activadas! ¡Oh, vaya! ¡Ay, me cachis! ¡Os pueden molestar sin querer! ¡No! ¡Vaya! No, sí, yo creo que hoy me lo paso. Espérate que voy a hacerlo más... Quito esto, me voy a ir poniendo aquí. Que el juego ya está, ¿eh? No, el periquito no se va a ver. Espérate, si me pongo aquí, sí. Que no hace falta estar muy en grande. Mire, ahí yo creo. Voy a poner el juego, pero voy a quitar primero la música. Que se me ha puesto literalmente, se me ha puesto lo de las arcades de Five Nights at Freddy's Security Breach. Pues se me ha puesto la música esa. La verdad es que me gusta mucho la música esta. Me gusta mucho de fondo. Tenerla mola mucho. Voy a poner el juego. ¿Se ve el juego? Sí, se ve el juego. ¿Y ahora por qué no se oye el juego? Sí se oye, ¿no? Y me he traído unas mandarinas. Y sí, he cenado, ya he cenado. He cenado pechuga de pollo empanada. ¡Eres imbécil! La música... ¡Oh, de Loser! Muchísimas gracias por eso. Me encanta el avatar chibi, se ve muy lindo, menor que 33. Gracias. Realmente este avatar es un avatar personalizable y cuesta creo que $15 o algo así costaba. Está muy muy chulo, ¿eh? Está muy chulo. Y sí, me he pillado unas 3 mandarinas para luego comérmelas. Vamos a continuar la partida. Está cute, muchas gracias. Y debería de jugar al Stardew Valley porque han sacado nueva temporada. Bueno, nueva temporada. Nueva actualización. Es verdad que estábamos en guerra, ¿no? Hostia. ¡Ole! Eso es bien.
And now, more exclusive audio from what has been dubbed the Goodies for Geezers Bake Sale Massacre. ¿Qué? It's my banana bread. What was that? Speak up. Ah, un tanque. ¿Cómo que un...? My grandson was here. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo muy bien eso. My banana bread. Ah, eso ya se repite. Yo obviamente ya lo he jugado, el Stardew. Nunca he llegado a pasármelo entero, pero sé que han metido un montón de cosas nuevas, porque yo en la anterior actualización que hicieron grande, yo no la toqué, que era, creo, como una isla aparte o algo de eso. Que hay un sitio con monos y cosas así, creo. No lo sé. No lo sé. He visto muy de refilón. Y ahora no sé qué han metido exactamente. Creo que han metido una nueva... Ay, ¿cómo se dice? Una nueva caseta de estas de para empezar. Y varias cosas más. No me acuerdo qué han metido exactamente. No he mirado la actualización. A ver... Sí, la mayoría son para Cube o algo así me dijo. Ah, que han metido bastantes actualizaciones para el cooperativo. Ah. ¿Cómo nos vamos a odiar las próximas veces que juguemos juntos? Al Stardew. A ver, hola, hola, hola. Roll call when they were asking if anyone was a mechanic. I yawned and stretched and they thought I was volunteering. So now I'm stuck with mechanic duty for the next big battle. They say this time it'll be fought in the air, and it's my job to help repair the planes. Don't tell anyone, but I really don't know what I'm doing. But my grandfather was a master mechanic, and I'll always remember the words he said to me when I went to visit him as a kid. What the hell are you doing here, kid? Get out of here! Can't you see I'm trying to look for things to fix so I don't have to spend time with your grandmother? So I guess if I investigate each aircraft that comes my way, I'm sure I'll find something to fix. And then I'll help win the battle. Thanks, Granddad. Okay. That goes for you too. If you draft any would-be airmen, make sure there isn't anything on their end that needs fixing first. Anyways, I better go. Drop me a line again, will ya? But this time, maybe don't write such bad news. If I accidentally volunteer for something I'm not trained for again, who knows what'll happen? Sincerely, Dad. Vale. Okay. I'm so glad he's okay. Claro. Ojo, ojo. ¿Se viene collab con Dyson del Stardew? Ojito, ¿eh? Y después nos besamos, ¿no? Definitivamente, sí. A ver, mandato real. Mis espías me informaron que hay un descontento creciente que fomenta el desacuerdo en el círculo íntimo del enemigo. Ah. Usa esa información como te parezca, Ash. Vale, o sea que no están... Estamos de acuerdito que estamos en desacuerdito. Ok. Además de las fuerzas reclutadas, el resultado de la última batalla también fue producto del estado de nuestro equipo. Presta especial atención a lo que nuestros hombres, mujeres y criaturas llevan consigo a la batalla. Striker. Vale, o sea que tenemos que mirar de que no lleven
cosas desgastadas o cosas pochas. Algo así. Hola Toby, hola Ángel, hola Glaze. Aunque su propuesta para abordar nuestro pequeño problema de desabastecimiento de alimentos se trató a las apuradas en el consejo sin un escrutinio ni aprobación, hazme el favor de extender todas mis cortesías a mis asociados de Catering Corp. ¿Catering Corp? Ah, vale, ya sé quiénes eran. Y no te preocupes demasiado por la naturaleza del plan. No hay nada para ver aquí. Como suelen decir, concejala Ash. ¿Qué? ¿Ja? Ok. El guardia Randy fue reincorporado luego del retiro forzado. Randy, ¿quién era Randy? ¡Ah, la hostia! ¿Ese no es el que nos dijeron al principio que estaba ahorrando para una catapulta, pero luego cogieron y lo despidieron por no sé qué? Para supervisar nuestro suministro de alimento, bienvenido de nuevo Randy, gerente intermedio Mike Melroy. Ok. Es posible que haya robado un mazo de cartas de tarot de una señora que iba vagando como nómada. Hasta ahora todo lo que predije se cumplió. La vieja gritó algo sobre una maldición si se utilizaban demasiado las cartas mientras corría, pero no creo que sea mala. Mírame, sin excepción, tengo todas las respuestas. Llámame ahora, Malcolm, adivino de las estrellas. Cabrón, ¿qué es el Malcolm? Es que me cae demasiado bien el Malcolm, es gilipollas, me encanta. Lo adoro, de verdad, me hace mucha gracia. Ok. Vale, tenemos 25 cristalardos. ¡Bof! No tenemos de estos. A ver, es que tengo para todo. Por si acaso. Venga. Apañadito, todos. Unhand me, you fools! I must be granted entry immediately. ¿Quién eres? A ver. ¡No! Este man. A ver qué quiere. I have come to relay the terms of the immediate and unconditional surrender of the sprawl to the kingdom of Petrod, as dictated by His Royal Highness Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrod. ¿What? O sea, ¿qué? O sea, ¿has venido? Una polla como una puta olla. O sea, que vamos a ver, estamos en guerra porque te ha apetecido a ti y ahora dices... Es que claro, os vais a rendir, así que... Tremenda. Que este man es un chapa. Cállate ya, cállate ya. Cállate, cállate, cállate. A ver. Primero. ¡Oh! What's that? That is my official Petrodian greeting bugle. It is my pride and joy. Ajá. Pues ahora no. Ahora es mío. If you must, but please be very careful with my pride and joy. ¿Que te devuelva el qué? Bueno, a ver, ¿qué me dice? Let me in, peasant, Princess Desdemona. Peasant? Wow, I didn't realize you were royalty. Well, I'm not. So that means you are also a peasant, right? ¡Po! Te lo ha aplicado, ¿eh? Te lo ha aplicado. Te lo ha aplicado una niña. De 12 años creo que tenía.
Very well. Let me in, person of equal social standing. Queen Desdemona will want to hear what I have to say. ¡Hola, Java! Sí, un poco Borbón tiene cara, la verdad. Ay. This guy comes from a hostile enemy nation. I'm not sure I'm buying what he's selling. I don't think you were talking to me, but you're wrong. I'm selling the straight goods. Vamos a hablar con Malcolm. A ver qué nos cuenta. This is a tough one. Espérate, que el cabrón es... Ah, the informer card. The informer means they're either here to spill the beans on their battle plans to get some beans for their starving people, or he's here to say a licky boom boom down. There's a throwback for you. Ok, perfecto. O sea que este man lo que quiere es destapar todos los secretos de sus planes. O sea que va a soltarnos toda la mierda de los otros mientras que le demos algunas raciones. Primero no tenemos comida, pero... But most likely it's the food thing. Let them in, we get strategic military intelligence, but take food out of the mouths of your fellow citizens. It's your call. La comida la podemos pillar de otro modo. Así Tiene cara de que... borbón. Eso quiere decir que el reino enemigo está habitado por la raza de fantasía más abyecta y nefasta. Los Franceses, sí son. Sí son franceses. Sí, definitivamente, vamos. Thank you. I'm sure your queen will be very excited to hear these terms of surrender for herself. And perhaps we can figure out some way to put an end to this bloody war. Pero si... esto no tiene ningún sentido. Dice, estuviste bien al dejarlo entrar, pero podrías haber averiguado sus verdaderas intenciones para ahorrarles tiempo a los consejeros. Primero, he llamado a Malcolm y me ha dicho cuáles son sus intenciones. ¿Qué intenciones tengo que...? ¿Sabes? No entiendo. Retrocedo y si quieres y le hablo hasta que lo suelte o algo. Porque no puedo hacer nada más. Este pibe puede tener algo más, sí, pero... provócale fuerte. Vale, vamos a mirar. Ahora sabemos qué es lo que quiere. Vamos a intentar sacárselo sin... También te digo. Hostia, es... Cállate ya, por favor. Yes, I know. Hostia, qué puto chapas que eres, chaval. Toma, venga. Pócima de la verdad. Venga. It is my intention to divulge the top secret battle plans I have been made privy to the Queen in exchange for food for my people. We are starving, and if the Sprawl can help us, I will be sure to help you end this conflict to the best of my abilities. Y ya está. Let me in, peasant, Princess Desdemona. Bueno, esto es lo mismo que hemos visto antes. Pero voy a provocarlo. This guy thinks he's my equal? I don't think you were talking to me, but... Shh, you're right. I wasn't talking to you. I should probably just bounce his ass. Vale, voy a hacer esto a ver si me dan la trompetilla. La quiero, la trompetilla. Dame. What's that? Dame. Me da igual. Para mí. Venga, si me cuida. Oh, if you must, but... Sí. Venga, y ahora ya puedes entrar. ¡Hombre!
Hopefully, this exchange of food for information will help put an end to this bloody war. Ahora sí. Lo dejaste pasar. Ahora todo depende de la reina y de otras personas que ganan más que tú. Definitivamente ganan más que yo. Eso es cierto. ¡Qué verga! Ahoy, child manning the gate. Ahoy! Adult in a basket? Ha ha! I like your spirit. I am here to enlist in Her Majesty's Air Force. Necesitábamos un aviador para nuestro padre. Ajá. Problemas. Quiero mirar a ver qué tienes por ahí. Tienes un mechero. Claro, para encender el globo. Tiene sentido. This is my heat source. Fire. You see, when I fill the balloon with hot air, it goes up. Boom! Science! You can't just say, boom, science, and expect it to work. Do you actually think that tiny lighter is going to be strong enough to inflate a balloon that big? Yes. Why? Do you have something more suitable? Here, take this. I swiped it from a doe-eyed singing psychopath. Huzzah! Thank you, child. With Por favor, que no prenda en llamas 76 todo. days, give or take. Más o menos. Vale. Vamos a hablar con él, a ver. Inflated, my grand contraption shall sail high above the clouds. First I will destroy the enemy air force, and then it will take me no time at all to Joder. El de viajar. Wow, that sounds so cool. Traverse the entire world? Why, it's a balloon, of course. When inflated to almost bursting, this ball will... Ujú. Vamos a simplemente hablar con I él. first read about the floating ball machine in a book about a chap going around the world in 80 days. Julie Goblin Vernon, I think his name. Goblin Verne. This was many years ago, mind you. So I figure doing the same in 79 days should Sutil. a new record. I believe. Sutil. Claro, y él lo quiere hacer, pero haciendo un récord. Of course. All that depends on whether or not you help win the upcoming air battle first, right? Obviously. That is definitely my Convinced me. Vale. Pues alistarlo. Reclutado. Tally ho! Now I'll show those smug bastards at the Royal Academy Club who doubted me. With this powerful new heat source, I shall sail high into the sky and into destiny itself. Ajá. Bon voyage! Bon voyage. Enjoy the battle. Venga. Te me cuidas. ¿Cómo vamos? Hemos reclutado a... ¡Eh! El man del Comida Corp. No me acuerdo cómo se llamaba. Really? Most people don't. Regardless, I am here today on behalf of Catering Corp regarding our services and food management. We are prepared to oversee the appropriate distribution of the Sprawl's food rations up until the time when this war is resolved in favor of either side. Very heroic of you to volunteer aid. The proposed services rendered come with a detailed budget and a projected ROI. Less heroic. Ok, me habían dicho que llamase a alguien, creo. Vale, vamos a hablar con las... y que nos diga. Oh, goody. I've been expecting the Catering Corp to arrive with a plan to aid us with the food shortage crisis. It's said to be a good, solid plan, and a little more.
and that's all I need to hear. Let him in at once so we can begin to address this population growth problem once and for all. I thought it was a food ration problem. Tomato, tomato. Vale, me ha dicho que lo meta cuanto antes, así que vamos a admitirlo rápido y que tire. Que tire millas. You may enter, and do your best to help us with our food crisis. Thank you. We at Catering Corp know that you and your general population are going to enjoy eating Soylent Beige nutrient bars as much as we enjoyed making them. O sea que no disfrutáis para nada, ¿verdad? Aunque implica un costo muy terrible, pero ayudaste con la crisis que... Buenas noches, bellesones. Ah, y hola, Lirin. ¡Perra asquerosa! Pero, ¿cómo? O sea, a ver... Implica un costo muy terrible, pero ayudaste con la crisis... ¿Cómo que un costo muy terrible? Pero un momento. ¿What? Pero un momento. Sí. ¿Me disculpa? Hey, I remember you. Really? We are prepared to oversee the approach. Vale, sí. Le hacemos una miradita. Tiene un cuchillo, sí. A ver, es un cuchillo. All certified members of Catering Corp Incorporated are given a standard issue chef's knife TM. In fact, I am a certified trainer in the use and handling of a Catering Corp Incorporated standard issue chef's knife TM. Sorry about that. I hate to brag. I don't think you did. Okay. Alright, pal. Hand over the butter knife. It's not a butter knife. It's a standard issue chef's knife TM, and I won't part with it. If you won't let me in with it, then I won't be going in. Alright, tough guy. Keep the butter knife. It's not a butter knife. It's a standard issue. Ever use it to spread butter? Well, sure, but ¡Pum! ¡Jaque mate! Entonces es un puto cuchillo de mantequilla. it has come to our attention that the food rations are being severely mismanaged. If this trend is allowed to continue... Are you sure your numbers are correct? Ryotsae, muchas gracias por el follow. ¿De dónde vienes? Of course our numbers are correct. All we do is numbers. We eat, sleep, and breathe numbers. Honestly, lately, I've never eaten so... That's exactly what the problem is. Children should not be eating well, or at all, Cut. if we can help it. So Okay. what's the big plan to save our city? Soylent Beige nutrient bars. I don't know what that means. As per these documents, Soylent Beige is a high... Can I get a look at those documents? No, you've already used your action point. ¿Cómo que ya confías? Ya. Hijo de puta. Wow. Pero... You don't even know what's on them. Of course I do. I drafted these plans myself. It's composed of intense legalese and bureaucratic jargon that I doubt you'd understand. But you could just tell me if you wanted to, right? Right. But I do not. Yo es que por mí lo metía en la cárcel directamente. Por gilipollas. Así de claro. You may enter. And Thank you. Pero no entiendo cuál es el precio... No lo entiendo. Voy a retroceder y voy a hacerlo rapidito. El meterlo porque... no quiero gastar. No quiero gastar.
remember you. Really? Voy a solamente hablar con él. Are you? So what's? Vale. Can I get a look at those dogs? No, you've already. Of course I. But you could just. Right. Okay, fine. I guess I'll do the rest of my job. Do you have any weapons? All certified members of Catering Corp. I don't think you did. All right, tough guy. Keep the butter knife. It's not a butter knife. It's a standard issue. Well, Like, Creo que el cuchillo se lo tengo que confiscar. ¿Vosotros qué creéis? El cuchillo... Creo... creo que va a intentar matar a alguien. Es que claro, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es que lo necesitamos. Es que lo necesitamos. Si no fuese que lo necesitamos para comida... do your best to help. thank. Espero que las barritas de alimentación esas no sean de, yo qué sé, personas, ¿sabes? Que yo ya me espero cualquier cosa. ¿Por qué el gorro flota en el pelo? Buena pregunta. You guardian defender types would be out fighting on the front lines. Let's move it along. I got a goblin ball match to set up. And you are... Albert St. Lush, manager of the Sprawl Brawlers. Bueno, pues lo haces como el culo, chaval. ¿Qué es eso? What are these? Don't worry about it, kid. Tools of the trade. Mhm. So long as the players don't ask any questions about what they're getting, it's totally legit. The secret ingredient is pure basilisk venom. What? You think those on the Milton Marauders ain't doping? You're crazy. Well, there ain't no way I'm gonna win with these bombs now. Eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque entonces puedo apostar en contra de los de aquí y ganar yo un pastizal. You know? Me sirve. ¿Han dicho algo de estos? Vale, yo creo que viene así. Vamos a hablar con I él. didn't think any more home games were being played this season. You know, because of the siege of the Sprawl, the threat of invasion, and the ongoing war that could destroy us all. Yeah. Let me in and I'll make sure we get one last game. Un partido más. You sound very confident about... What's not to be confident about? I'm a Goblin Ball manager. I've been managing Goblin Ball since you was in... Por mí, a mí me da igual. I've gotta know. How are you gonna field a team for a Goblin Ball match? ¿Te imaginas que ahora se hacen todo buenos porque antes estaban con puto veneno encima? Hostia, pues es verdad. Pues puede ser, ¿eh? Most of the choice players from the Sprawl Brawlers are out fighting on the front, protecting the innocent.
My plan is grab the best looking prospects from whoever we've got defending the walls, load them up with, No, o sea, son otros. Me parece That bien. actually sounds like a plan. Sure, we won't have the best team on the field, but we can still play. I bet people would love to see a match after so long. it's good for morale, right? And just between you and me, I think there's a chance we may have the... You didn't actually wink, you know. Or did I? Wank. Wank. Yeah, you did. Twice. Vale, pues vamos. Como ya me he quedado yo con las drogas, también te digo que voy a hacer yo con esto. All right, kid, I knew you were a Goblin Ball fan. I'm gonna put a team together from some of those losers defending the... Perfecto. El partido que organice pondrá al Spawn aún más contra las cuerdas, pero la gente necesita entusiasmarse por algo. Y tú ganaste un informante. Ubicación desbloqueada. ¿He ganado un informante con él por haberle dejado entrar? Entonces no entiendo por qué... Pues iba a venir de puta madre, ¿no? No entiendo por qué... ¡No! ¡El mago porretas, tú! ¡Echo! Oh my god, what a lame joke. What is? That your name is Echo and ¡Echo! I hate myself. Está empurradísimo el cabrón. Es que lo adoro. Hostia. A este es entrar o no entrar. Es que no me han dicho nada de... Malcolm. Porque no entiendo este man. Consult the card. Sí, gracias. The cloud of smoke. In all honesty, it doesn't really matter what happens to this guy. He's just around to give us some backstory and lore. He's as inconsequential as a leaf on the wind. Okay, thanks, Malcolm. O sea, What? What is that? Thank you? Is it a good thing? Nobody's ever said that at me before. Yes, it's good. Thank you. Thank you. Jessica? ¿cómo que Jessica? Hijo de puta. Bye, Martin. Y en vez de Malcolm le llamo Martín. No puedo. ¡Oh! ¡Hola, Mr. Díaz! ¡Hola, René Cuento! Hostia, no puedo, Vale. What do you want, Echo? And don't you dare say Echo again. All right, little sister. Chill out. You clearly don't have any of my peace blossom left. What are you doing here? The Mages Guild are all gathering in the spring to discuss our place in the war efforts. Been a long time since we've all been summoned together like this. Acerca de nuestro lugar en las actividades bélicas. ¿Quién te convocó? Who summoned you? The High Council of the Mages Guild summoned their membership by sending a glowing green light into the sky. A sort of signal that tells us we're all needed. I got it. The mage signal. Good thing you were looking up. You're telling me? Es Batman mago. The reason I founded the Mages Guild was so that we wouldn't have to all gather together this way. It was a set of guiding principles that all mages would adhere to. So if you knew a mage, you knew what to expect. Kept people from fearing us. Now it looks like some mages want people to fear us. It won't end well.
That sounds to me like a good thing. A set of governing rules to make sure people feel safe? Am I wrong? I don't think you are, but darker forces in the guild sure do. They think the rules are too strict. They want to use magic to control people, and eventually, the whole kingdom. If we don't stop them, there could be a rift in the guild itself with mages on both sides. It's getting pretty hairy. ¿Bro? Te dejo pasar porque eres mi bro, ¿sabes? Es mi bro el vago. Es literalmente el vago. Thanks, Lil. I better get to the Mages Guild. But first, I may stop by the Twisted Sister and grab some grub. Man, have I got a case of the munchies. Rock on, little buddy. Venga. ¿Cómo que soy yo? Pero buena gente, ¿ves? Pero buena gente. ¡Coño! Otra vez no, ¿eh? ¿Ja? Oh, stand down, Peaches. It's all right. I'm here for the draft. Well, me and Peaches. Ok. Por lo que veo, vale, de lo de la guerra. Creo que esta también nos podría servir. Voy a hablar con ella primero. You can communicate with Peaches. Uh-huh. She's really good at taking direction. Sometimes. I'm still getting the hang of it. Todavía estoy aprendiendo. Pero como no tenemos los derechos, no podemos decir que es Godzilla. Así que grita como si fuera Godzilla, aunque evidentemente no lo es. It comes with the territory when you're a dragon rider. Oh my god! Can I be you? My dad says that it's unlikely that we'll be called into the fighting today, as the enemy forces aren't really known for their air support. But I'm still really scared. I ride Peaches for fun. I'm no combat specialist. But I am here, ready to be counted if the Sprawl needs me. Or, more accurately, if the Sprawl needs Peaches. You are so incredibly brave. Oh gosh, thanks. I hope Peaches is ready for anything that comes. I know I'm nowhere near as good a rider as my dad, and I feel like I'm missing something. Oh well, I'm here and ready to go. Malcolm! Let's see what the cards have to say. The serpent, shocker. The thing you should know about dragons is they hate the sound of high-pitched whistles. I know this because I grew up in a town next to a dragon's cave, and let's just say my third-grade Piccolo recital was memorable. You get that little dragon rider a bullwhip. Dragons need a firm hand to guide them. They like it. Give her a whip and let her fight for Team Sprawl. Pero no tenemos ningún látigo. Es que no tengo látigos. Tengo la flautilla, tengo las drogas, tengo un amuleto que me regalaron. El amuleto no lo vendo para nada. Y tengo el pastel del principio. El pastel ese lo llevo desde el inicio. Pero... a ver. Lo único que puedo hacer es decirle que sí que puede entrar. De momento voy a reiniciar este cosito. All right, kid. I think you'll be a welcome addition to the Sprawl's forces. Really?
Absolutely. It's something about your character, your moxie, your giant intimidating dragon that I control with my little tin whistle. ¿Cómo que con mi flautita? Have fun in the war. Creo que tengo que quitarle la flauta. Attention! Second Lieutenant Wilbur Caboose Orville, reporting for duty. Are you talking to me? Ma'am, yes, ma'am. I have come from the training grounds at the GLA with the finest triplane that Goblin Engineering has to offer, and I am reporting for duty to join Her Majesty's Royal Air Force. Pedazo de culo, ¿sí? Qué violento es esto, ¿no? Es que quiero... Espérate, vamos a decirle que sí, pero... Vamos rápido. Vamos rápido porque quiero volver para atrás. Con la anterior. Antes de esto quiero hacer... No sé qué he hecho. La he liado, la he cagado bastísimo, ¿verdad? Quiero reiniciar eso. What's up, Chuck? My wife, the princess, queen, still not used to that. She has me deploying various non-human agents, groups, and creatures to help with the war effort. And we've discovered, like a mole. Not like a mole person. Well, I guess it could be a mole person. We're really not sure at this point. Hay un topo, pero no sabemos si es una persona topo o no es una persona topo. Vale. Thanks, Lil. Yep, sounds like something I'd be. Vale, por favor, déjame que reinicie. Vale, bastante bien. Pero quiero reiniciar. Quiero retroceder en... No. Bueno, no me sale eso. Quiero retroceder a aquí. Sí, por favor. Quiero requisarle la flauta. Si no, no puede entrar. Y a tomar por culo. No tenemos un látigo, pero... Wow. Pero sí que vamos a hacer esto. Y vamos a quitarle la flautilla. Porque ahora ya sabemos que... This tin whistle is all I have to control Peaches. I wish I had something more substantial, but my dad took his whip with him. She doesn't seem to love the whistle. No puedo quitárselo. ¿Y si le doy con el látigo esto? No creo, ¿verdad? Hey, did you hear that? Peaches really responded well to the crack of the whip. If I had time, I'd try to find one of my own. Thanks for the demo. Yay. This whip is only occasionally useful to me. Take it. I have a feeling Peaches will respond to. Perfecto. Perfecto, me da igual no tenerlo. Porque no lo uso. Está perfecto. Bien. Me parece bien, me parece muy bien. Muy perfe. Vale. Ahora sí. Ahora you know. Ahora sí. Alright,
right, kid. I think you'll be a welcome addition to the Sprawls forces. Really? Absolutely. It's something about your character, your moxie, your Pelusa. intimidating. And with this handy new whip you've given me, I'll be sure to send those. Save the whip for the dragon, kid. Have fun in the war. Ahora sí. Ahora el man este, pero... Are you talking to me? Ma'am, Pero de cabeza le voy a meter con esto. Venga, a ver qué tienes. ¿Qué tienes, man? Que eres más sus que... ¿Por qué cojones tienes una bomba ahí? ¿Me explicas? ah yes, that is the finishing touch. Julian down at the GLA equipped the plane with it this morning. I don't think he was an engineer, just an enthusiastic volunteer. She's a large bomb we call the Inside the Park Home Run. It looks really heavy. How does the plane fly with that? Well, I haven't tried flying with it yet, just taxiing along the runway at a sensible speed. But there's plenty of space for it to roll around back there, with all those loose tanks of fuel and barrels of gunpowder. Trae para acá. Trae para acá, trae para acá. Me prefiero quedar yo la puta bomba. Letting you in with this. I wouldn't want you to roll her through the streets with this inside the park home run in case you end up inside the park and you know, kablam. Ni de puta broma. No, 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 no. Vale. Voy a hablar con Malcolm. Once more to the tarot deck, and I've drawn the mushroom cloud. Okay, kid, here's what you do. First, get the bomb off the plane. The inside the park home run? Are you kidding me? That's a... If he wants to give his stupid life for the sake of the stupid sprawl, who are you to stand in his stupid... Ok. Menos mal que le he sacado rápido la bomba. Madre mía. Ahora ya, si quieres, vuela y haz lo que te salga de los cojones. Pero con cuidado. Report for duty. But the bomb! How can I help win the war without my bomb? Trust me, I think it would have done more harm than... Mhm. What's the point? ¿Cómo que es? Your eyes on the skies, fly. Ponte de frente. Go for... Vale. What's up? My... Like a... Can... I'll be... Vale. Y ahora sí. Ahora perfecto. Es que lo del catering corn no sé qué tenía que haber hecho. Y lo de este tampoco, o sea... No he entendido muy bien. Y no pienso volver a repetirlo. Ni de puta broma. Ni de broma, loquete. Vale, teníamos que ir al cuartel general. Lil, thanks for coming. Are you ready to help us whack-a-mole? A pegarle al topo. What's the scoop so far? Yesterday, we captured an enemy spy who confessed that they were meeting with their informant, who is part of the GLA. But before we could get a name out of them, the spy chomped down on a poisoned tooth. We've gathered 6 suspects. One of them is definitely the traitor, but so far they're all sticking to their stories. Couldn't you just get a mage to put a spell on them? Or better yet, I could go get some truth spray from the shed and be done with this in a... Good thinking. But the guilty party could have built up a tolerance to truth sprays. ¿En serio? Or be in league with a corrupted wizard from the guild. Your deduction skills are the only method we can truly trust. Think. Well, I have done this once Bueno. before, but it was a low-stakes situation with my little friends. I guess I'll see what I can figure out. You can interact with each of them twice.
They'll just repeat their stories after that. See if you can detect any inconsistencies about their whereabouts last night, and catch them at a Vale, vamos a mirar. Hay una persona topo ahí. Vale. Last night, I was here with Chuck organizing flyers for the war rally. You can ask him yourself, but if you're looking for a mole, look to my left. They're literally a mole. What more could you ask for? Chuck will vouch for me. I was here. I've got Brawler Seasons tickets, so some nights I'm at the arena, but last night they were playing out of town. As to who the traitor is, I don't know what else to tell you. Don't overthink it. They're a freaking mole person. You're looking for a mole. Come on. ¿En serio? Deja de echarle la culpa al topo. I know everyone's gonna think it was me because I'm a literal mole. But last night I was at a bar in Little Ogre Town watching the Goblin Ball game, I swear. Estoy bien. Aquí jugando a esto. I never miss a game, even when they're out of town, like they were last night. I honestly have no idea who the traitor is, but all I know is that it's not me. Ask anyone who works at the bar in Little Ogre Town. They'll remember me. I'm a really bad tipper. I was at a friend's house. A friend who was out of town. I was at their house while they were out of town. They asked me to water their plants while they were out of town. It's the truth. Estaba en la casa de un amigo que está fuera de la ciudad. Estuve en su casa mientras él estuvo fuera. Me pidió que regara sus plantas mientras estaba fuera de la ciudad. Es la verdad. ¿Qué? O sea, habla raro, ¿eh? It was... All right, fine, you caught me. I didn't go to a friend's house to water their plants. I was out on a date with a human I met last week. Guess I still feel weird talking about it, but the date went great. Ok. Esa voz es como la voz de la rana Gustavo. I know where I was last night. I was at the big game happening downtown, but I'm more concerned about the big guy to my right. En el centro. O sea, aquí no hubo partido ayer. O sea, anoche no hubo partido, colega. Have you ever met a troll you liked or even trusted? Something seems fishy about his story, if you ask me. I told you, I was at the Goblin Ball Arena last night. I live around the corner from the stadium, so after the match I went straight home, no funny business. I'd ask that elf. Hard to trust those uptight, pointy-eared snobs. Este es sus. Este es muy sus. I was quietly meditating in my chambers last eve. The degrading acts of skulking and shadows you're picturing are obviously more in line with a creature half the honor of an elf. Someone like a halfling, perhaps? Parece ser que todos se echan la culpa entre todos. Therefore, they're half as trustworthy. Stop wasting everyone's time and accuse that suspicious-looking halfling already. Ok. Last night I was attending my sister-in-law's cousin's nephew's birthday party. It was quiet down by the Goblin Bowl arena, with it being an away game and all, so I didn't see anyone on my way home. I don't know why anyone would suspect me. I have a leftover apple tart in my freezer to prove it. Fine, I'll confess. I don't actually have any leftover apple tart in my freezer because I ate it on the way home. My sister-in-law's cousin's nephew's mother is a... You should lock her up for the crime of making irresistible dessert. Ay, esto ya no nada. Vale. So, Lil, who is it? Who is the traitor? Decidir. I think it was... the Cyclops. What? Why me?
Because you claimed you went to the Goblin Ball match last night, but the Brawlers played an away game. You're clearly lying. Very clever, little girl, but it's no matter. You and your kingdom will burn, and out of the ashes a new glorious nation shall be. Take them away, Carl. Okay. Good work, Lil. We couldn't have done it without you. We'll make sure they're properly punished for their crimes. Oh, just one more thing before I go. Yes? I got nothing. I just always wanted to say that. Okay. Vamos primero a Garby a vender cosas. Vamos a apostar esta noche. Sup? How are you holding up? Not too many game overs today, Garbs. I'm not really sure what that means, but maybe I've got something. Sí. Vamos a ver. Quédate tú esto, por favor. Las drogas también te las quedas y listo. Yo creo que con eso... Y también, porque me cae mal este man. Y vamos a pillar... 3 de estas y tirando. La flauta, a tomar por culo. No era una flauta, es un clarinete. Oh, hi, Lil. Back home after a long day's work? You know it. What a laugh. You, a working stiff. It's a riot. Hey, Arda, you got a pen and paper? I want to send my dad another... Oh, sure. Here you go. This time, I really want to cheer Dad up. What kind of joke should I tell? Un buen chiste. ¿Sí? ¡No! Porque se reirá y entonces hará mal sus mierdas. ¡No! Se están acordando todo el rato del chiste. ¡No! Can you send it for me? My pleasure. I know how much your dad loves to hear from you. Vamos a hablar con la gente de por aquí, a ver. ¡Ey! ¡Ah, es su novia! To discuss our place in the war efforts. Been a long time since we've all been summoned together like this. When was that? The last time was the only time. It was the founding of the Mages Guild itself. Before that, we were divided into factions, gathering with other mages who shared our set. Jane Goblin Austin. Yeah, I'm a reader. Sí, sí, me interesa. I founded the Mages Guild was so that we wouldn't have to all gather together this way. It was a set of guiding principles that all mages would adhere to. So if you knew a mage, you knew what to expect. Kept people from fearing us. That sounds to me like a good thing. A set of governing rules to make sure people feel safe? Am I wrong? I don't think you are, but darker forces in the guild sure do. They think the rules are too strict. They want to use magic to control people, and eventually, if we don't stop them, there could be a rift in the guild itself. Vale. Anytime, little... O sea, y no me deja hablar más con ellos. O sea, con él. Oh, this is so weird, being out with you. Anybody could see. Oh, honey. It's what's on the inside that matters. I'm not embarrassed to be seen with you. Embarrassed to be seen with me? I'm worried someone's going to see me with a human and tell my mother. Pero... Oh, brother. Him too.
Vale. Y nos vamos a apostar. Vamos a doblar la suma de dinero que tenemos. ¡Sí! Míralo. Míralo, míralo. It's me, Fredo. Here to facilitate all of your I thought you were banned. I was, but I figure I can run faster than that ogre they've got running security. So it's a gamble I'm willing to... Apostar. Here are the teams at play, kiddo. Which one do you want to hear about? This team is made up of extremely elderly former Goblin Ball superstars. Their fundamentals are unmatched, but most of them are quite hard of hearing, can't hear their captain call plays, and it gets a little, shall we say, chaotic out there. Their star frontman on the tube slide is one to watch, because he tends to wander off and we don't want him to get lost. Sí, sí. 30 es el máximo. Sí. Your bet is in. Vale. Ludopatía, vamos. Answer a few questions today? Sure, why not? Well, that's just great. Brace yourself for some pole zazz. That's a pole, but with pizzazz. As you can see, the Sprawl Brawler's mascot is an anthropomorphized version of the Great Sprawl Tree, raising an angry fist at its opponent. When you think of an ideal Goblin Ball mascot, Pero. Okay, great. And when you picture an animal that embodies the spirit of the brawlers, you picture a... Pez globo, rata en llamas, lobo, dragón, voz. A ver, ahora mismo tenemos un dragón de nuestra parte. Podríamos poner un dragón. Rata en llamas. Yo lo que tengo miedo es de la vieja, que no sé si va a ser la vieja, nuestra vieja o el bicho, ¿sabes? Tengo miedo de acercarme. La rata en llamas. ¡Hala, la rata en llamas! ¡Oh! Nice. Vale, no vamos a ir aún. Vamos a hablar con todos. Boy. Well, I got a team together somehow. I didn't get to give them any of the secret sauce. Vale, por favor, que no sea... No, es bicho. Oh God, not again. Ay, ay, ay. Es el puto bicho. Let's watch some Goblin Ball. Es el puto bicho. Es la vieja. I don't know if I can really call what we've seen today Goblin Ball. Whoever rustled this motley crew of sprawl men, women, and creatures should be slapped. Not to mention the Barranquilla Barracudas. Their star frontsman on the tube slide is playing like he had a stroke. What? What's that? I've just been alerted that the Barracuda's star frontsman on the tube slide has suffered a massive stroke. I feel terrible. Now, back to our live coverage. Por favor. Although these new brawlers have struggled valiantly, the Barracudas have a slight lead. Venga, vamos. Vamos, los barracudas. And oh, that's too bad. They only managed the double hopscotch, and the Sprawl Brawlers lose to the Barranquilla Barracudas. Well, ¡Sí! Venga, man, mi pasta. Lucky guess, kid. Come back next time for all your illegal gambling needs. Just ask for freight. ¡Sí! Pa' casita. Sí, 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 hemos ganado. Win, win, win. Ahora deberíamos de
Es que como ya hemos visto, el máximo en apostar son 30. Así que a lo mejor deberíamos de comprar cristales y cosas. Voy a ir rapidín, como quien no quiere la cosa. En la próxima apuesta, si queréis, hacemos una apuesta de estas de Twitch. Vamos a ver. ¿Qué compramos? El detector de... No. Aerosol de la verdad. Aerosol de la verdad no viene muy bien. Vamos a darle otra vez a esta y nos vamos. Como quien no quiere la cosa. Venga, vámonos. Estamos bien así. Es verdad, me debería de comer algunas de las mandarinas, que las tengo aquí. Pero como estoy jugando... Qué vicio este juego, ¿eh? Está muy chulo. I think I've done everything I need to do, but are you sure you're ready to hit the hay? Irse a vivir. El mensajero petrardiano Fenton Harkun III envió su mensaje al palacio y se retiró al Sproul a vivir el resto de sus días trabajando en una tienda de reparación de clarinetes y otros instrumentos de bronce con embocadura. No diría estar más feliz en su nueva casa. Ok, la reina pudo usar los planes ultrasecretos para reforzar las defensas del Sproul, lo que marcó una enorme diferencia, al menos durante algunos días. Luego de entrar al Sproul, el representante de Catering Corp puso manos a la obra para distribuir las famosas barritas de suplementos dietario conocidas como Soylent Beige. Fueron un éxito instantáneo. La gente hacía cuadras de filas y llenaba las tiendas, se desataban peleas e incluso revueltas en un par de ocasiones. ¡Hagan lugar! ¡Hagan lugar!, gritaban, pero nadie escuchaba. Lo único que querían era probar un poco de esas densas pero nutritivas barritas. Ok. La gente enloquecía por el increíble sabor de la Soylent Bagel. Pero nadie podía dar con el ingrediente secreto. Todos coincidían respecto a la sensación cálida nostálgica, como si estuvieran probando la comida de sus abuelos. Más adelante, un representante oficial de la compañía explicaría que tan solo sacando la comida de la oración habría descubierto el ingrediente secreto. No sabía. No. Sí, el ingrediente secreto son abuelos. A ver, está feo. Está feo, la verdad. Está feo eso. Pero bueno. Cuando la teniente Striker se enteró de que sus reclutas estaban siendo incorporados a los camorristas de Sprout para un partido ilegal, perdió completamente los estribos. Cuando cuestionaron a sus guardias devenidos en jugadores de Goblin, estos nombraron a Albert S. Lust como cabecilla. Tras un juicio de inusitada brevedad, en el que el acusado intentó sobornar al fiscal principal, a la mitad del jurado y al estenógrafo del tribunal, Albert S. Lust fue declarado culpable de conspirar para debilitar las defensas de guerra del Sprout mediante un partido ilegal de Goblin Ball. En la cárcel, Albert fue confrontado por un exjugador que había sido detenido por el uso de esteroides, quien lo apaleó hasta morir para entretener a los demás prisioneros. Perfecto. ¡Ey! ¡Echo! Llegó al gremio justo a tiempo para hablar en contra de Tironius. Así me gusta, Echo. Así me gusta. El vago, vamos. Se carrilea esto, el vago. Y su plan de exigirle a la reina poderes extraordinarios para los magos.
Eco argumentó que el gremio debería usar su poder para apoyar al Consejo de la Ciudad, a la Guardia del Castillo y a las víctimas de la guerra. Debido a la oportunidad de intervención de Eco, Tironius no consiguió los 2/3 de mayoría de votos que necesitaba. ¡Perfecto! Tanto él como sus seguidores insistieron con firmeza en que la elección había sido injusta, y Tironius juró usar su propio poder para detener la guerra, cueste lo que cueste. Formaron un grupo radical que se hizo llamar Junta por la Libertad, y abandonaron rápidamente el gremio echando humo. Eco largó un suspiro de alivio por el trabajo bien hecho. Se dirigió a su lugar preferido en la nueva bolera de Sproul, locos por los bolos. Era una manera bastante justa de terminar el día. ¡Eco! Correctamente identificado como el traidor, el cíclope culpable fue cargado en una catapulta y lanzado contra una pared de ladrillos a la mañana siguiente. Hubo mucho regocijo. El Sproul y sus secretos se encontraban ahora a salvo gracias a tu magistral trabajo como detective. Yeah. Uy, ¿qué es eso? Ah, vale, es verdad, ahora viene la batalla. Vamos. Hostia. ¿Que nos follan? Casi, ¿eh? Vale, vale. Al salir el sol quedó claro que el Sproul había triunfado. El humo se despejaba lentamente de la parte del cielo en la que había tenido lugar la batalla, entre las nubes. Luego se dijo que una de las nubes parecía una jirafa enana y otra un tazón de fruta. Haciendo uso del soplete que le diste, el profesor Fop infló sus artefactos y se elevó hacia el cielo. Después, su canasta desató el caos sobre el enemigo, incluso llegando a lanzar su caca a los enemigos desde arriba. El viejo académico se felicitó por un trabajo bien hecho. La pequeña jinete de dragón Primaris, comandando a su dragona pelusa con el látigo que le prestaste, calcinó todas las defensas enemigas. Al volver a casa tras la batalla, su padre estaba muy orgulloso. Juró en ese mismo instante que la dejaría a cargo más seguido para poder seguir yendo a la taberna y apostar en juegos de Goblin Ball. A mí me gusta cagar en alto. Va a ver la mierda pegando saltos. Exacto. Habiéndose librado de la bomba, Honroll dentro del parque, Wilbur Cabus Orville se desempeñó de forma sorprendente como piloto del Barón Verde. De hecho, logró la cantidad impresionante de 8 bajas y fue premiado con las alas doradas, el mayor honor para un aviador del Sproul. Fue el primer Goblin en recibir el prestigioso premio. Nice. Yo no sé cómo lo estoy haciendo, pero estamos sobreviviendo. Who thought that the Brawlers and the Barranquilla Barracudas could have come together so last minute and put on a game like that? Rhonda, did you see the Brawlers' new mascot? You mean that fierce rat on fire looking thing? Yes, that's the one. I like it. I hate it. Well, there we are, split again. And on our most sacred national holiday, St. Swithin's Day. Perfect segue, Rhonda. Happy St. Swithin's Day to all our listeners. Just a reminder, many stores and services will be closed today. We'll now take the traditional 267 minutes of bagpipes in honor of St. Swithin's Day. Vale. ¡Ratas en llamas! Huh. I guess there's no letter from Dad today because of the holiday. No me digas que se ha muerto nuestro padre porque le hemos contado un chiste tan bueno que se ha estado despollando. Por favor, no, ¿eh? Ay, no. Otra vez esto lleno de ratas. Come on, give it back already. Stop saying that.
All right, break it up, you two. Lil, what are you doing here? I live here. What are you doing here? I work here. I got a job getting rid of the rats. There's a lot of rats in here, Lamont. I'm not very good at it. These rats are pretty smart. This one stole a crystal that I found. ¿Qué? No, I found it. Ugh. Lil, can you talk to him or something? Dialogar. My friend here is not the sharpest tool in the shed. We're not in a shed. Point proven. Can you, being the more intelligent creature, just give in and let him have his crystal? Hey, he gave it back. Thanks, Lil. Now, shoo, get out of here. Okay, geez. I have to go to work anyways. No, not you. The rat. Can you tell Isla and Simon that I won't be able to meet up with them? I have to clear all these rats before this place opens tonight. You might as well take this crystal. ¡Ole! Nice. Cristales gratis. Yes. I was supposed to meet her at Councilwoman Ash's office. Ah. I was supposed to meet him down by the docks. I don't need luck. I need a foolproof way to get rid of these rats. Lo de buena suerte me refería a las ratas. Me voy. Hay una nota. El Emporio de las Maravillas de Garby permanecerá cerrado hoy en honor al día del San Suituno. Dios mío. Puedes resolver tus asuntos en el otro establecimiento de la ciudad. Ah, espera, no hay otro. Soy la única tienda que existe. Soy un verdadero monopolio capitalista. La tienda abrirá mañana a las 9. Postdata, si eres Lil, vi a los vándalos de tus amigos cuando escribí esto. Tienen cristales como para un turno. Si puedes encontrarlos. Ok. Vale, tenemos que ir... Esto es la oficina de Ase. Tenemos que ir... No, empezar el turno no. Vamos a ir primero a los sitios y después empezamos el turno. Hola, Delpse. Ali, Ali. Sniff, sniff. Lil? How unexpected. I could say the same about you. What are you doing in... I'm volunteering as her unpaid intern. My mom said this will fast-track me to get into the Youth Politician Training Program for Two-Faced Cutthroats and Liars, or the YPTPT-FCL. She says it'll help build character. Yikes. I'm here because I'm supposed to tell you that Lamont won't be able to meet up later. He's, that hard-working lug. He'll be the perfect trophy husband for me. He's so distractingly handsome that it'll both impress and intimidate my opponents. Okay. Well, let me know if there's anything I can do to help. Now that you mention it. Bueno... The Hola, Lucille. Eso te iba a decir si llevas aquí desde el inicio. And I've got something from Garby if you do. Okay, what do I have? There are a couple of questions about current and historical affairs. What was the name of the late King Oswin's father? ¿Qué? Maverick? Okay, question 2. What is the current name of the Goblin Ball Stadium? El trueno, no sé cómo se ha tenido. El emocionante coliseo para comprar comida con sobreprecio. Este es. Question 3. The Crown Prince of Petrard, Phineas Pomp, is the son of... El rey Fácil, la reina Amelia, la reina Talia y el rey Salvador. La reina Mazada. And last one.
Mega rock superstar Vlad Extreme plays what kind of El laúd, ¿no? Era un laúd, creo. Okay, that's all the questions. Thanks so much for your help, Lil. Nice. Vale. What a fancy collection of bottles. Vale, pues vámonos. Sí, tengo un agapornis en la cabeza. Vale, en el muelle teníamos que hablar también con alguien. ¿Pero qué hace este man aquí? ¿No se había muerto? Hello there. How did it go at the bank? Turns out this oligarch's money has been seized due to the war, so now I've been forced to take up residence here among these poor. Because you're poor now too. Isn't that fun? No. Hello there, Lil. ¡Ay, este es el pintor! Este me cae muy bien. Seamus McGoblin, what brings you and your family to the... Oh, we live here now. Things got a bit tight after the war started, so we had to relocate. It's not the... But... No, but this place is awful. Well, at least you're all together. Oh, not so. One of our boys, teeny Tom McGoblin, was lagging behind when we fled. He should be arriving in the sprawl any day now. If you're working the gate, would you mind not giving him too much trouble and let him in? Of course, Mr. McGoblin. Oh, thanks, Lil. You're one of the good ones. Hombre. Step right up, folks, and take your turn at being a winner. Find the queen and uncover a royal prize. How about you, young lady? Simon, it's me, Lil. Lamont says he's stuck at work and won't be able to meet up with you. Hey, Uncle Fredo, she's made me. What do I do? Just play it cool and act like you've never seen her before. Sorry, ma'am, who I'm gonna act like I've never seen before. Would you care to play a game that's almost guaranteed? My mom got drafted to the front lines. Until she gets back, I've been staying with my Uncle Fredo. ¡Ah, que es tu tío! We kind of move all over, running different con games. Never admit you're running a con. Got something for Garby for you, but I can't just give them to you. You'll have to play. Venga, va. What's the husk? It's not a scam at all, ma'am. All you need to do is find the queen. Vale. It's one of the 3 cards you see in front of you. Just keep your eye on the prize. Pero, a ver. Vamos a ver. ¿Aquí? Hostia. You didn't win the jackpot, but here's a consolation prize. Pero... There's no consolation prizes. Since I'm stuck here, could you be a pal and make sure Isla knows about Lamont not showing up? She's gonna be crushed. Pero... ¿Puedo jugar otra vez? Wanna play again? Sí. Ah, no me deja. Come back. Es que no tengo dinero. This kid's terrible at running a swindle. Who taught him anyways? Oh. Es posible que seas tú el problema, sí. Mr. Fantastico, My journey for the most fantastic hat took me to the countryside, where I was drafted into the war. Well, that sucks.
but you're back now. Does that mean my dad is back? Unfortunately, your father remains at the front lines. I, however, got sent home for wearing too many fantastic hats. Apparently, it was alerting the enemy to our presence. Well, I'm happy you're home, and that you got to try on... But they were not fantastic enough. My journey, it continues. Bueno. A letter from Dad. Ojo. Dear Lil, thanks for your last letter. I really enjoyed reading it, especially that joke you told. I told it to a couple of guys, who told it to a couple of other guys, who then told it to the captain herself. And they all agreed I wouldn't be allowed to tell jokes. I hope everyone at home is doing well. I forgot that before I left for the war, I owed my bookies some money. I put 30 gold in this envelope so you can pay him back for me. His name is Fredo. This war is tough, but they say there will be a ceasefire on St. Swithin's Day, so that's something to look forward to. But what's really keeping me going through the darkest moments is the thought of getting back to you. I love you, Lil. Please write back soon. Love, Dad. Espero que no se muera, por favor. Hey, Mr. Capello, do you have a pen and paper on you? Fantastic or otherwise? Of course, child. Dad got a little mushy at the end of that last one. How should I respond? También te digo, escribir justamente en medio de la lluvia... Hey, Mr. Capello, do you think you could mail this letter for... Of course, child. I will search for a stamp for your letter that is so fantastic that it stops the postman in his tracks and makes him cry to the heavens, wow! Now that... Or, you know, whatever's the... a este. Pero tengo que pagarle, señor. No puedo pagarle. Este señor tiene cara de estar estreñido, ¿pero por qué? Vale, ¿al calabozo para qué? ¿Malcolm me va a decir algo? ¿O habrá pasado algo por utilizar tantas veces las cartas estas? No está. Pues vaya. Vaya mierda. Vamos a ir al sitio de excavaciones y ya vamos a... Hola, señor X. No sé, como que tiene los ojos muy abiertos, como si estuviese aguantando un pedo. Are we having this conversation for the first time? Second? Are we stuck in a loop? ¿Qué? We are totally stuck in a time loop, and the only way for us to break out of it is if you tell me you're... Be serious. These are dark times. I'm dead serious. Your past self clinging to the edge of that pit told me it was our only hope. Fine. I've never told anyone this before, but sometimes, late at night, when I think no one's looking, I try to... Oof, gotcha. I don't mess with the chronometer after hours. I'm frightened enough of being sent back in time or forward in space or whatever, using it at the guard shed. I'm glad to hear it. The readings I've been receiving from the device have been outside of my comfort zone. Not to mention the fact that those mages seem hell-bent on manufacturing another one. What is with those mages? Qué pesados los magos, For ¿eh? every lovable stoner like Echo, there's 3 spooks like Tyronius these days. That's an extremely perceptive observation. You're working the night shift again tonight, correct? I'd like to requisition an upgrade for one of your tools. Which one would you... ¡Ole! Aerosol de la verdad, porfa. It is done. Gee, thanks. That's awesome. I just hope it's not too little too late considering what we're up against. What does that mean? Just stay focused on the task at hand. That's all any of us can do. That's still pretty vague.
I'm just trying to get us through this in one piece. Fine, don't tell me. Goodbye, Lil. Goodbye, Dr. B. Bueno, al menos podemos tranquilamente ir a trabajar ya, ¿no? Sí, hemos ido a todos los sitios, así que... ¡Yep! ¡Hola, Claudia! Señor X, ¿es Homer Simpson? Sí, es que recordad, chicos, que estoy haciendo directo en ambas plataformas, en YouTube y en Twitch. Así que hay de vez en cuando que la gente que habla por el chat de Twitch, pues es a los que contesto, y hay otros que están en el chat de YouTube. Pero yo veo los dos chats. Vale. Segunda edición. Uy. Entidades del bosque. Entidades. ¿Cómo que entidades? Los ent no son los... sí, los árboles, ¿no? Sí. Ok. Fuego. Debilidades, fuego, hachas de leñador y asambleas públicas mal gestionadas. Vale. Fantasmas. Debilidades, no sé. Debilidades, no ser reales, perfecto. Licántropes, también conocidos como hombres lobo. Furia, bestia, garras, dientes. Debilidad de la plata y el amanecer. Alineamiento caótico malvado. Los estudiosos no se ponen de acuerdo respecto a si se trata de una condición mágica o médica. Quienes sufren esta maldición o enfermedad fueron víctimas de un ataque o una mordida, y con la primera luna llena se transforman en máquinas asesinas que son mitad persona y mitad bestia. En la mayoría de los casos, los individuos tienen la suerte de ignorar que se transforman, pero en algunos casos son conscientes y buscan asilo en su desesperación por salvar a sus seres queridos de su alter ego. Vale, es que ese ya lo teníamos. Vale, gente topo, debilidades, luz solar. No mortal. Claro, o sea, se hace daño solamente. Pero suelen ser neutrales. Vale, hace mucho tiempo un grupo de humanos y elfos adoptó una vida subterránea. Esta rama evolutiva comenzó a cambiar para adaptarse a su nueva realidad. Se volvieron más pequeños y empezaron a depender cada vez más de sus sentidos del olfato y del oído, y menos de su visión subdesarrollada. Además, de tanto excavar, sus manos y sus dedos se convirtieron en garras. Aunque algunos los consideran seres desfigurados e incluso monstruosos, no ataquen a la gente topo. No hay que castigarlos. Después de todo, sin el trabajo de la gente topo y sus conocimientos de excavación, el Sprawl no tendría el mejor sistema de cloacas del mundo. Vale. Nigromantes, debilidad, sus egos. Alineamiento legal malvado. Tamaño, todos los cuerpos son cuerpos de verano. ¿Qué? Tamaño, todos los cuerpos son cuerpos de verano. ¿Cómo? No lo entiendo. No entiendo. Son prácticamente de magia que rompieron sus códigos y juramentos y se volcaron hacia las artes prohibidas. Aunque no es ilegal, es mejor evitar que entren al Sprawl. Nota, el gremio de magos recibirá con gusto cualquier mago perdido que se arrepienta de sus errores, pero hasta ahora nadie que haya probado la dulce nigromancia decidió dejar las artes oscuras. Vale. Vampiros, luz solar, bajo con ajo, contar bolsas de granos pequeños y estacas de madera. Contar bolsas de granos pequeños. Ah, claro, sí, por... Vale, sí, sé por lo que se refiere. Por lo general son malvados, pero es mejor jugar un libro por su portada, ¿vale?
En siglos pasados los vampiros eran solo mitos y leyendas, seres que se escondían en las sombras y encubrían sus horribles actos para permanecer ocultos a la sociedad educada. Hace poco, gracias al poderoso movimiento de derechos vampíricos liderado por la estrella de rock gótico Bloodstream, los vampiros salieron del closet y muchos de ellos se convirtieron en miembros productivos de la sociedad. ¿Vale? Brujas, agua y fuego. Es muy gracioso que las debilidades de una bruja son el agua y el fuego. Perfecto. Alineamientos son muy buenas o muy malas. Ok. Vale. Aunque hay muchas pocas y a menudo es imposible distinguirlas de la gente común, existen probabilidades de encontrar a una bruja durante la guardia. Se pueden hacer pruebas para confirmar si se trata de una bruja o no. Por ejemplo, si la presunta bruja pesa lo mismo que un pato, es corroborada de que está hecha de madera y por lo tanto es una bruja. ¡Entendí la referencia! ¡Entendí la puta referencia! ¡Buenísima! 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 De 10 la referencia. En la práctica las brujas no son tan diferentes a las personas normales, sin embargo hay que tener cuidado con las segundas intenciones. Suelen tener un plan en marcha y sus brújulas morales atienden a estas. Digamos que con distintas calibración. Muy buena la referencia, hostia puta, me ha gustado mucho. Zombies, debilidades, no pueden competir con nadie que camine rápido. Sí, de los camiones de la mesa cuadrada, sí, el vago. Alineamiento neutral, tamaño... A ver, los zombies, eso de alineamiento neutral... no sé yo muy bien, eso de que te quieras comer a personas continuamente y no puedas ni siquiera aguantar tus instintos más primitivos de matar a gente. Están muertos, así que no sé si alineamiento neutral se definiría mucho a un zombie. Mira, los únicos zombies que tenemos por acá son los de antes, esos que se mueven despacio gracias al cielo. Trátalos como ovejas y arréalos hacia donde los necesites. Son bastante inofensivos. Eso es mentira, que inofensivos ni que pollas. Morder, si es que aún tienen los dientes. Y son bastante comunes, joder. Bueno. Hay zombies veganos, Lili. Ok. Wow, tenemos un montón, Vale. Perfecto. Vamos. Ay, me la agarran con la mano. Bruja. Hello, my dear. I'm just coming home from a long night tending the apple orchards. No quiero juzgar mucho, pero usted es una bruja, ¿verdad, señora? And it couldn't come at a better time with the food shortage. Will you let me pass? Es una bruja, así que si tiene manzanas, tiene que ser una manzana envenenada, por cojones. I'll share a secret with you. This is no ordinary apple. It's a magic wishing apple. Wishing apple? Yes. One bite and all your wishes. ¡Mis cojones, señora! Aunque me la podría quedar. Y dársela a otra persona. Mi brújula moral tampoco está muy bien, ¿eh? ¿Se la confiscamos? Sure, give me the apple. All right, dear. But don't eat it until you... Que se la está comiendo ya. Es que es estúpida, me cago en Dios. Oh, dear. Night, night, my darling. ¡Claro! Perdió el conocimiento y murió.
¿Qué es brújula moral? Que Why, hello, my dear. I'm just que te es difícil inclinarte por ser buena o mala, por así decirlo. It's all Vale, tiene una manzana la cual pues está envenenada y... señora, es que no sé qué decirle. Venga. With all of these candies wrapped in foil, I can fatten up the children of the sprawl. Then, with these delicious magical apples, I'll put the fat little piggies to sleep and bake them into delicious pie. Esto... Es una bruja, ¿para qué la voy a encarcelar? La he hecho, ¿no? No sé si... ¿Cómo te libras de una bruja? O sea, vamos a ver. Si perfectamente podría coger una escoba y colarse y a tomar por puto culo. Vamos a ver. Hola, Alvarete. ¿Cómo que la papaya? Te reviento. Que soy una naranja. Es verdad, pero no tenemos agua, ¿no? O sea, agua no tenemos. Agua como tal no tenemos, ¿verdad? No tenemos agua. Vamos a echarla, supongo. Es que a la cárcel, no sé yo si va... Es que a la cárcel es meterla directamente porque se va a poder salir. Mira, yo a la cárcel. Ok. I'll get you, my pretty, and your little dog, too. Buena referencia. No, lo siento, señora. No tengo ningún perro que se llama Toto. What? I don't have a dog. Don't you? ¿No? No. No. Oh, well then I guess I'll just have to make you one. Ah, ¿qué? Bro, ¿cómo me libro de esta señora? Why, hello, my dear. I'm just coming home from a long night tending the apple orchards. Yo cómo me libro de una bruja. It's almost harvest. Que sí, pero ¿y cómo me libro yo de una puta bruja? Brujas, a ver. Es que no tengo ni agua ni fuego. Espérate. ¿Puedo llamar a alguno? Malcolm, ¿qué hago? Bro. Mi bro, ¿qué hago? ¡A la madre! ¡Malcolm! She tried to turn me into a duck. Don't let her in, or she might turn you into a duck. Ok, señora, váyase. ¡Largo! ¿Puedes irte? Por favor, sin matarme ni nada de eso. Plans! My glorious, glorious plans! You'll just have to take it somewhere else, sister. All right, but before I go, I'll share a secret with you. Wishing. Yeah. La manzana te la metes por el culo. No thanks. I've got this thing about taking. What a clever little girl. Te la metes por el culo, señora. Que no me interesa descubrir nada más de ella. Ya sé lo suficiente. Me ha matado 2 veces. Basta. ¡Ay, mira! ¡Mi bro! It is the same little guardsman who admitted scary tree Sí. monster in our previous encounter. I am here today to attend a meeting at your puny and horribly Vale, perfecto. Vamos a hablar. I was successful in my bid to represent the constituents of Darkwood. You are now looking at me, ¡Ojo! tree monster. I ran unopposed and threatened to stomp and thwomp any who entered the race against me. Perfecto. No wonder you ran unopposed. I wouldn't want to get stomped and or...
Smart kid. Smart, la verdad. Soy bastante smart. Capacity as an elected official, I have been in communication with Councilwoman Ash and Lieutenant Stryker. They each have plans to use my newfound political capital to achieve their goals. So many options for Mayor Scary Tree. Vale. Wow, you've been busy. Making connections and getting to know all... Yes. It has been quite an adjustment for Scary Tree Monster. But No, mi bro, no te estreses. Pobrecito. You've reached the office of Councilwoman Ash. Classy hello, Hey, Lil. What's up? Got a tree monster with a mind to head to City Hall. I'll put you through to the councilwoman, please. If we get a large enough coalition together, we may be able to put an end to this war once and for all. Thank you for putting me through, Isla. Travis, are you on this call? Yes, I am. Yes, I am. Good. You're fired. Isla, you've got the job. ¡Toma! ¡No! Way to go, Isla. Vale, te tenemos que echar para que vayas al sitio este. Councilwoman Ash said she would consider it a personal favor if you would get Kalidar to help us out. What do you think? Curry favor with Power Broker and Sprawl. Mayor Scary Tree Monster. Oh, well, that's very nice to... Now to stomp and swamp Kalidar until they help. That's the spirit. Así se habla. Buenas tardes. Perfecto. Su diplomático más golpeador y pisoteador. Ay, cómo lo quiero. ¿Qué? Ah, zombies. Sí. Vale. La Arancha, muchísimas gracias por esa raid. Bienvenidos a todos. Estamos ahora mismo jugando a Lil Warsman. Y zombie, justamente has llegado. Has llegado, justamente. Cuidado, zombies. Has llegado. Has llegado. Ahora tenemos que decidir de si lo echamos o no. Vamos a decidir, zombie, si te echamos o no, ¿vale? Espero que no tengamos que echarte. Vean a Ninten. Muchas gracias también por el follow. Muchas gracias a todos los que están dando follows. Estamos jugando a esto. Es como un Papers, Please, pero con mucho más humor, mucho más guay, ¿sabes? Landy, muchas gracias también por el follow. ¡Oli, oli! Me encanta, o sea, este juego me está gustando un montón. Y estamos más o menos por el final, ¿eh? Vale. Echarme, creo que soy una amenaza. Según lo que hemos visto, no eres una amenaza realmente. Mira. Aquí estás. Se supone que... son de los que se mueven despacito y tengo que tratarlos como ovejas y arrearlos hacia donde lo necesite. Son bastante inofensivos. O sea que eres bastante inofensivo, no pasa nada. Te puedes quedar, ¿vale? Te puedes quedar. No pasa nada. De momento. Arrearlos como ovejas. Arrearlos con el látigo. Perdón por la alarma. ¡No! Se me rompió. Por andar de pendeja y no tener cristales buenos. Bueno. A ver si tenéis algo por ahí. Cerebros.
Sí, claro. Oh, barf to the mat. Vale. ¿Qué hago? You've reached the office of... You're an absolute bar. Hey, Lil, what's up? Got a few zombies. Zombies? I haven't seen a zombie. Sleepover at the St. Swithin's Day Parade 2 years ago. Wow, time flies. So what should I do? No sé. Zombies? Just corral them, like sheep. Give them a whip and they'll be... ¡Pero no tengo! You're the best, Isla. Por confiar en lo barato. ¡No! Ahora que necesito por pendeja. Voy a darles a encarcelar. Es que no tengo tampoco fuego. Voy a darles a encarcelar y repito el nivel. Ah. Bye, zombies. Estos zombies eran una buena distracción para los otros prisioneros. Bueno, vale, supongo. Pero sí, estarán más a salvo en una prisión que en que los molesten por aquí. Me raya oírlo con el doblaje. Se me hace muy raro. ¿Y eso? You must be Lil. I was told to come to these gates so that I could be looked after by you. I'll be heading in now unless you need something else from me. Vamos a ver primero. Solamente tiene su pala, no... También te digo, ¿para qué quieres la pala si utilizas las garras, no? Back in the old days, I would have done most of the digging myself, you know, with my own claws. Now we have so much equipment available to us, it speeds our digs up exponentially. Should be able to get this project done mighty quickly. Ah, cool. You really think it's cool? No, mole person. No, I don't. Keep your shovel. Ok. Vale. ¿Habían dicho algo de los hombres topo? Es que creo que solamente nos han dicho que... claro, de que no los ataquemos y que estemos de chill. Lo entiendo, claro, claro, tiene sentido. Vale, tengo aquí también el libro. Voy a llamar primero a... es que no quiero gastarlo de Malcolm. Porque tenemos también que nos puede adivinar el futuro, por así decirlo, pero... You've been practicing. Hey, Lil, what's up? Got a mole person here. Does he look like he's on an important... Yeah, he does. I'll put you through to the councilwoman. Porque yo lo he probado sin doblaje. Me encanta ponerle voz a los personajes. Desde que empecé a leer siempre he tenido la manía de que las voces las invento yo. A ver, yo cuando hay juegos que están doblados prefiero dejar el doblaje porque, quieras o no, es algo que han tenido que hacer alguien. Y además el doblaje de este juego está bastante chulo. Pero sí que los juegos que no tienen ningún doblaje sí que suelo doblarlos yo. Do not delay him. He's got a very important mission to attend to. Let him in and forget you ever... Thanks. I'll take it from here. Vale. Y olvídate de lo que vistes. Si no he visto nada. O sea, literalmente... Simplemente me ha dicho hola y ya está. I'll be off to take care of this top secret. Thanks, kid. I knew I was right to come to your...
es que quiero saber el plan ultra secreto ahora. Me apetece, ¿sabes? Me ha apetecido mucho ahora de repente el plan ultra secreto. Vamos a ponerle uno de estos de que nos digan la verdad. Que no hemos gastado ninguno hoy. Y arreando. Plif, plif. The GLA floated a plan to dig a tunnel under the outer walls to access essential supplies from the outside. I'm here to get the project started. Vale. Pues tirando. ¡Ah, sí! La del musical. Me flipa. Me flipa. Es tan Disney y tan Cursed. Me encanta. Perfecto. Holy hell! You are actually a nightmare come to life. Is it the belt? What? No. Is it the knife and the hockey mask? And the knife glove. Yes. Are you sure it's not the belt? Because I have a big job interview today, and I don't want anything to ruin it. It's not the belt. Vale, voy a gastar otro de estos, porque madre... That night I died in the woods, a demonic spirit of vengeance possessed my shattered heart and brought my twisted corpse back to life. Now I am cursed to wander the campgrounds of Lake Scream Giant Night until I have slaughtered every last person who had a hand in my death. I just hope I can make it through the job's 90-day probation period. Ok. Es una mezcla de entre Jason, Freddy y... no sé, una irlandesa, como dice el vago. Vamos a mirar a ver si tiene algo. Nada. Ok. Uy. Yep, there's your problem right there. Looks like you got a demonic hex on your heart. Gonna be hard to get rid of that bugger. Seems to be written in a different language, so we're gonna need foreign parts to fix it. Oh, I don't want it removed. It gives me the unnatural strength and endless stamina I need to hunt down camp counselors in the woods at night. A ver, vamos a quitarte la maldición, ¿qué te parece? ¿El cuchillo es de goma o qué? No, se supone que es un cuchillo de verdad. Did you just decode the hex on my heart without asking me? Oh, I guess I did. I'm sorry. That's a little presumptuous. I don't have to read it if you don't want me to. No, go ahead. I'm curious what it says myself. It translates to, if this hex is read out loud, the cursed shall return to whence they came. Wait, on second thought, no! Upsi. ¡A la verga! ¡El demonio no! ¡Otra vez no! Indian famine son. Hey, I remember you. How have things been? No me acuerdo qué hice la otra vez. Well, this has been one for the books. Ok, vale, se ha muerto. Bien hecho. Ah, vale, era lo que tenía que hacer. Ok. ¡Santo!
Satanás, no sé. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí los de cazafantasmas? ¿Por qué ¿A quién vas a llamar? ¡Ghostbuster! A ver. Who are you now? Ghost finders. Ya. Espérate. Vale, ¿son los últimos? Pues... toma. Este juego tiene muchísimas referencias. It's common knowledge that there's no such thing as ghosts, but people will pay a pretty penny to commune with their lost loved ones. If we provide a bit of comfort to people in need, what's the harm? Especially if they've happened to prepare a little dinner as well. Maybe some finger foods. Hard to get a proper home-cooked meal these days, and typically there's some food to go around after a death. Ash. You've reached the office of Councilwoman Ash. Nice phone manners, Isla. Hey, Lil. I've got some ghost finders at the gate. Oh my. Okay. I overheard a phone call between Malcolm and Desdemona, and they were talking about bringing these guys in about some ghost she thinks she saw. I'd call Malcolm if I were you. Vale. Malcolm, mi bro. Oh, fantastic! Send them to the dungeon at once. You called for these guys? What? No, of course not. But we have a lot of ghosts kicking around down here, and I'd love to get a good look at one. I've always been told that ghosts don't exist. What? Of course they do. Ghosts are figments of overactive imaginations, like mine. Tell you what, there's $20 in it for you if you send the ghost finders down here. You mean send them to jail? I always do, baby. ¿Cómo quiero a Malcolm? Es que es increíble. Es mi personaje favorito de momento. Es que me encanta, ¿eh? Me ultra flipa. Es estúpido. Me encanta. I guess we'll have to take our equipment to the jail and see if we can find any ghosts there. Remember, kid, if there's something strange and it don't look good, just go already. Ghost finders. Por si acaso. Oh, podemos ir ahora después a la oficina. Oh. It is imperative that you invite me in. The sun is coming up. ¿Quién? After our last interaction, you know, the one where you turned me away, I met my lovely bride, Myrna, who now waits for me with a group of our close friends and family to tie the knot in the vampire crypt. Please, invite me in for eternal Myrna. love's sake. Entiendo. ¡Basta! ¡Cállate, Moriarty! Ajá. Realmente no quiero que se muera. Me daría mucha pena que se muriese. Solo porque tiene de novia a Myrna, ¿eh? Le invito. Don't make me regret this, Heinrich. I invite you into the sprawl to get creepy married. You have just completely redeemed yourself, Lil. My love, I... Casi perfecto. Nice. Bastante bien lo hemos hecho esta. No me sale la del vampiro. La del vampiro era si te apetece lo matas o si no, no. Y ya está. Vale.
Podemos ir al calabozo. Vamos a ir al calabozo. Quiero ver fantasmas. Quiero ver o que están estos en drogas. Que también es posible. Vamos a mirar. Es verdad que estaban los... que estaban los zombies aquí. Míralos. Qué monos. Ay. A ver. Estos idiotas que se dicen buscafantasmas encontraron a uno de verdad. Pero no te preocupes. Lo encerré en mi oficina. Los fantasmas no pueden atravesar puertas, ¿verdad? Puedes encontrar tus 20 de oro en el reverso de esta nota. Ah. Perfecto. Pero he abierto la puerta sin querer. Pero aquí no hay ningún fantasma, bro. ¡A la verga! ¡Oh, es el rey! My hour is almost come. ¿Qué hora? Poor ghost. Pity me not, but lend thy serious hearing. Revenge my foul and most unnatural murder. ¿Ah? Murder? Who done it? Me acabo de fijar de que abajo hay una alfombra con sangre, pero... That villainous mage Tyronius. ¿Cómo lo sabía? El puto Tyrannos este. Hay que reventarlo. With juice of cursed Hebenon in a vial, and in the porches of mine ears did pour the leprous distilment. He put poison in your ear? Sí. That's a really weird way to kill someone. Pero existe. Ha habido gente asesinada por echar veneno en el oído. Remember me. Ok. Sí, ese es el rey de Spawn. Good, but this is another level. Vale. Pa' casita, ¿no? No puedo ir a ningún lado más. Ah. ¿De qué es el collar ese? Let me guess. We're finally gonna have the best friend taco party I've been dreaming about since level... Excuse me, what? You're not a part of this, Chuck. Lil, I have something important to discuss with you. Collar, gracias. Story with the new bling. It was a gift from Tyronius on behalf of the Mages Guild to keep me safe. No. Tyronius has been giving me big bad guy energy since level 1. I Uh-huh. will amulet immediately. That is for me to decide. Lil, I have something I need to... Desi, I know we talked about this, but are you sure? Lil's done a lot for us. I am not having this conversation again. It is entirely inappropriate what you've been put through. That is why tomorrow will be your last guard shift. But we're at war. I've been doing a good job, I think. I feel like in lots of little ways I've been, I don't know, changing. Desi, sure, she's a kid. And no, it's probably not fair. But she's proven she's more than meets the eye plenty of times. You were the reason I asked her to uncover the spy in the GLA. True as that may be, it's time she was relieved of her duty. Where is all of this coming from? I thought we were, you know, friends. Friends? With you? Someone who has been acting in her own self-interest against ¿Qué? the crown? Tyronius has told me... Tyronius? He's nuts! And he gives off real main villain energy. Why would you believe anything that creepy ghoul factory has? Because he has accepted the role as my advisor. He's your 4th advisor? 4th, and perhaps only, if the other 3 remain so utterly useless. You're gonna fire Stryker? I mean, I get Shit Cannon Ash and Malcolm, but don't you think it's better to, you know, have multiple opinions when it comes
to big decisions? ¿En serio te vas a deshacer de Striker? O sea, entiendo que quieras deshacerte de Ash y Malcolm, pero ¿de Strike? Not anymore. And neither does ¡Hola, Juanes! He also thinks it is time for this little game to be over. These don't sound like your words. She's right, honey. They don't. Listen to me. I have made my decision. Tomorrow will be your final shift. We will not suffer. Desdemona, listen to yourself. I will not be spoken to like that by a filthy... I'm sorry. I'm under so much pressure. I need to lie down. I don't feel quite like myself right now. Lil, I'm sorry, but it's almost time for the end. This doesn't make any sense. I have worked my ass off for you and the bloody sprawl. Not to mention the idiot triplet advisors, and now you're following that Tyronia's asshole's advice? Fine, I quit. You can't quit. You were already relieved. This sucks. I'm sorry, Lil. I'll try to talk to her. Pero, man, o sea, es que lo primero que me fijo a lo... Hostia, ese collar es en plan mágico. Seguramente se lo ha dado tiro... Es que cómo lo sabía. ¿Cómo la está controlando? Man. Lil frustró el plan de la Brunilda, la moralmente cuestionable, por no decir otra cosa, de engordar a los niños de Sproul con dulces y hacer pasteles con ellos. La bruja se fue enfadada. ¡No me jodas! Evaluó bien su proyecto y pensó mucho sobre por qué la gente suele disgustarse con la idea de comer pasteles hechos de niños. Así que hizo un cambio radical y creó una línea de pasteles de manzana veganos, pero el nuevo proyecto no la entusiasmaba y los pasteles estaban ricos, no deliciosos, solo ricos. Hola, un sujeto en tweets. El alcalde monstruo árbol aterrador se dirigió a Caladar, pisoteando a todo a su paso, para poner en marcha el plan de la concejala Ash, de convencerlos de que juraran lealtad a Sproul. Pero al llegar se encontró con una flota de vehículos de la empresa maderera... ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¿Nefe? ¿Cómo que Nefe? Parece que la misión diplomática de la concejala Ash era solo una distracción para evitar que el alcalde monstruo árbol aterrador votara un nuevo y controversial proyecto de ley, uno que incluía, entre otras cosas, planes de talar el bosque oscuro. ¡No! Ash, eres una perra. Al descubrir esto, dio media vuelta y volvió pisoteando hasta el Sproul. El alcalde monstruo árbol aterrador llegó al ayuntamiento del Sprout demasiado tarde para evitar que el proyecto Usemos la madera del bosque oscuro para construir orfanatos para niños enfermos y heridos que fueron separados de sus padres por la guerra y ayudemos a reunirse con sus padres se convirtiera en ley. Joder, qué larga. Este fue el punto más bajo en la carrera política del alcalde monstruo árbol aterrador. Me da pena, pero a la vez es para algo bueno. La incorporación de este trío al sistema penitenciario fue un desastre absoluto. Estos lentos zombies lograron atrapar a cada uno de los prisioneros, ya que estos podían correr pero no escapar. Hubo que construir una nueva prisión para... Yo me jodería. Ay. Con la llegada de Punzustang de Pauline, el plan de construir un túnel secreto para obtener suministros del exterior se puso en marcha. El proyecto se completó en tiempo récord y Pauline, el líder del equipo, atribuyó parte del éxito a haber tenido la oportunidad de desentrañar y debatir en detalle el plan secreto de camino a la ciudad. Olé, por primera vez en veces llegaron cantidades sustanciales de alimento al Sprout. Olé, comida. Decodificar el hechizo de su corazón exorcizó al demonio y liberó el alma del puñalote duelos de sus garras. En la muerte por fin encontró la paz. Perfecto. Los ex amigos de Puñalope
los consejeros del campamento de naturaleza al aire libre del lago Grita y Muerte terminaron sus contratos de verano y volvieron a casa, pero los carcomía la culpa por el papel que habían desempeñado en la muerte de Puñalote. ¿Podrían realmente volver a sus vidas de siempre después de lo que habían hecho? Un año después se reencontraron en el lago Grita Muerte, todos empezaron a quedarse bajo el peso de su secreto. De hecho, Mitch Morrison, el asistente del consejero principal, sugirió que todos se entregaran, ya no podían vivir con lo que habían hecho, necesitaban contarles a las autoridades lo que habían hecho en el verano anterior para calmar su sentimiento de culpa, pero a los demás no les gustó ese plan. Sabían que no podían permitir que Mitch confesara sus crímenes. Tuvieron que silenciarlo. ¡No! Ya con 2 asesinatos en sus manos, el grupo de consejeros de campamento se separó nuevamente confiados de que su secreto estaba a salvo. Por el momento. El demonio de Lil le exorcizó a Puñalope, encontró su nuevo hogar en Mitch Morrison. Y el ciclo continúa. ¡No! Los busca... que no puedo, quería beber agua, que me estaba ahogando ya. Perdón. Los buscafantasmas nunca pudieron replicar su truco de hacer aparecer el fantasma del rey Oswin, ni convencer a nadie de que realmente lo habían hecho. En consecuencia, ambos fueron internados contra su voluntad en el hospital psiquiátrico de las Hermanas de la Caridad para los que piensan diferente y alucinan. Para ser justos, con la enfermera de administraciones del hospital hay que decir que el último testigo que pudieron presentar los buscafantasmas de la primera y última vez que lograron encontrar un fantasma de verdad fue el famoso y psicótico bufón de la corte. Ya me jodería, la verdad. La boda del conde Heinrich Vampiro comenzó de maravilla, hasta que aparecieron el fastidioso Van Helsing y mató al vampiro justo antes del amanecer. Que hubiera sido la parte más romántica de la ceremonia. Ya me jodería. Lo bueno es que Myrna Henrik se libró de la maldición y el control del conde. Con el tiempo reavivó el romance con su viejo amor, Jonathan. Se casaron y tuvieron un hijo llamado Kinsey. Fueron una familia muy aburrida. Ya me jodería, Myrna, ya me jodería. Esa noche el Sprout perdió a uno de sus mejores quiroprácticos, que en paz descanse. Heinrich era demasiado hermoso para este mundo. Moriarty se murió, F. And the already spread thin guard force is calling it the worst night of, and I quote, creepy shit they've ever seen on St. Swithin's Day. And that's saying a lot. So if you see any of the few guards trying their darndest to keep things together inside our fair city walls, just go up and give them a hug, because Po Buddy's nerfect. I'm sorry, there appears to be a typo in that last... You're listening to The Morning Crawl, where we won't be playing any of today's top hit music because we will be keeping all free. This is Dodger, signing off alone because all of my animal co-hosts were turned into food rations. Okay. Oh. Cartita. Hey, a letter. Dear Lil, I haven't received your last letter yet. I really could have used the pick-me-up. Things are getting really hectic here. Everyone is busy getting ready for the upcoming naval battle. Even though I don't have any training at all, I'm getting stationed on one of the attack boats. But don't worry, I overheard the admiral say that there may be a plan brewing to unleash a ferocious sea monster, if they can find one. But they'll have to make sure there aren't allies in the water when they do. So that sounds like a plan. I don't really know what's in store for me, but I'm doing my very best so I can get home, and we can finally get our lives back on the right track. Wish me luck. I think I'll need it this time. Love. I guess all the fighting has disrupted the postal service? Oh. Pero qué... Hola, Happy Lol. Oli, oli.
¡Ey! I heard the news. This is your last shift down here at the shed. Sheep. How'd you hear? Cecil told me. He's actually been running interference for you behind the scenes this whole game. He wanted me to make sure you're all stocked up for your shift. ¡Ah! ¡Qué lindo eres! Vamos a... A ver, es que tengo un montón de cositos, así que da igual. Es mi último turno, así que por si acaso vamos a pillar uno de estos. Vamos. Are you sure you've got everything you need? I've got a big walk to the... ¿Abrir la tienda? Ah, vale. Are you sure you've got... Yep. Thanks for everything, Garby. Mandato real. Este mensaje es para la guardián Lil. Hola Lil, me dejaron agregar hoy al mandato. ¿No es genial? Solo quería avisarte que el cíclope era el topo y que el ELG logró completar 5 misiones sin incidentes gracias a tu ayuda. Espero que disfrutes tu último día. Lamento no haber podido convencer a Desi de que te mantuviera en el puesto más tiempo, Chuck. Alguien dejó abierta la puerta de las reservas de comida anoche y el hielo encantado se derritió. Te estoy mirando, Randy. Tenemos que reabastecernos de comida fresca que no se haya echado a perder, así que permanece atento a eso. Mike Melroy, gerente intermedio. A la atención de sus amigos y colegas, Randy se encuentra oficialmente exiliado del Sprout. ¿Pero el Randy no lo habían vuelto a meter? ¿O sea, lo han vuelto a echar? Confirmamos una vez más que ganamos la batalla anterior en gran parte gracias al estado del equipamiento de los soldados reclutados. Es tu trabajo convertir carbón en diamante. Busca la forma de mejorar el estado de los soldados reclutados antes de alistarlos en el strike. Ok. Hicimos una convocatoria de mercenarios para reforzar nuestras defensas. La tesorería del Sprout asignó su presupuesto para esta iniciativa. Intenta no malgastar el oro del reinado. Si aprovechas bien nuestro dinero, se verá reflejado en tu rango de estrellas, Ash. Como consecuencia de que las mamis y los papis del Sprout se convirtieran en carne de cañón, estoy viendo mucho vandalismo por parte de los salvajes jóvenes huérfanos. No te dejes engañar por sus mejillas sonrosadas y sus sonrisas sin dientes de leche. Algunas son verdaderamente delincuentes. Malcolm. Ok. Creo que más o menos lo tengo todo. Vale. De esto voy a poner y uno de estos. De esto sí que voy a necesitar todo. De esto también todo. Y de esto todo. Vale, vámonos. ¡Ey! It's me, Kelly. I remember you from the wedding. You didn't want Monty's soup. Can't blame you. If I didn't work there, I wouldn't want it either. I've got a wagon full of food for my boss to help with the whole people dying of starvation thing. Vamos a ver si es verdad eso. Sí, parece comida. Whoa, Whoa. your wagon is full of rotten food. Well, it wasn't rotten when I picked it up 2 weeks ago. Ah, That's really not great. entonces no me sirve para absolutamente una puta mierda. You know. I was happy to get a couple weeks out of the sprawl. Things with Orlando haven't been going so hot. I think he's been two-timing me with some younger Cyclops.
Now I understand what his ex-wife Denise must have felt like, and it makes me sad. But mostly I feel bad for the kids. Polyphemus is quiet, but Orlando Jr. sure is taking it hard. We get on really well, and I think he's having a hard time seeing his dad as a bad guy. Ok. Vale. Supongo. No sabría qué decirte más. ¿Puedes pasar? Not like you, Kelly, but I think letting you in might lead to a mass poisoning event. Ah, sí. That's not good. Anyway, you'd leave the cart behind? I'd lose my job. If the cart goes, I go. So what's it going? Ah. Pues adiós. Kid, I don't gotta take this from you, too. I get enough of this kind of treatment from Monty. You want to deal with this? Es que... A ver. Anda. A blinding rage fills my eyes. It is the gatekeeper who ruined my wedding day. How have you, honorless child, been allowed to keep such an important position? Thank the walls of your shed for protecting you from the taste of my blade. If I still had it. Kapla! ¡Copla! ¿Qué quieres? Ya no me ando con chiquitas. Venga. ¿Qué pollas quieres? I have come to offer a deal with the sprawl. Give us food in sufficient amounts to continue the ballet, and Marvog will provide powerful warriors. If you let me in, we shall proceed. If not, you can protect yourself. Vale, eso es bueno. Vamos a hablar con Striker. While not technically an enemy of the state, I doubt much good will come from them after the fiasco that was the royal wedding. Who knows? They could be a mole for the enemy. I'm not sure how best to sniff out their intentions. Vale, de momento está bien, así que... Marvog can't be in. Most of their supplies are imported, and this war has interrupted movement of goods. Perhaps they are here to make a deal. Send them in and let me assess this. Vale. A ver, sí, está enfadada, pero... Glory shall come to Marvog this day. Kapla. ¡Kapla! Well, kaplad, little one. Kapla! Vale, ahí es que no podía hacer nada más, realmente. Oh. Hail, Groundwalker. I am Marabella. ¿Qué? Hi, I'm Lil. Anything else? I don't know. I've never been above water before. You lead the way. Tiririri, 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 While it is true that tiririri. mer people are indeed the undisputed fighting champions of the seven seas, they can be a distraction. Their song is said to bring sailors to their doom. Ajá. Remember what combination of warriors you are assembling for this battle. Es cierto. A lo mejor es una jodienda llevarla a la guerra. Porque claro, si canta le hemos jodido.
Va a tocar otra vez esto. A ver cuáles son sus intenciones. As powerful as my people are with their nets and tridents, I think our most powerful weapon was our song. It could move the ocean itself, but we have lost it. Pero perdimos nuestras voces. Legend has it that our song has been sealed away somewhere secure, and one day it will be recovered. But where or when that is remains a mystery to... Ah, entonces sí. Podemos llevarla. Entonces, nice. All right, Marabella, strap on your boots. Boot. Fishtail covering. The mer people of Bubbletown would be honored to help the Sprawl in their fight. We will strike at the enemy with everything we've got. And we strap on war fins for future reference. No, se supone que tenemos que reclutar gente. I got the call. I'm a mercenary. ¿Dónde tiene esa Baby Yoda? Lo que iba a decir. Se supone que tenemos que reclutar gente que sepa pelear también bajo agua. Así que es bueno tener una sirena de tu parte. Menos mal que al menos, gracias a la pócima de verdad, sabemos que las sirenas no tienen su canto. Así que, guay. Eso es bien. Your move, kid. Ok, por favor, dime que tiene un Baby Yoda debajo. Ah, no tiene su pistola solo. Ok. Tools of the trade. You have yours, I have mine. Some negotiations can only be resolved with a blast to the face. Está bien. ¿Este es para la guerra? Ah, no. Pero ¿y este man entonces quién es? O sea, ¿para qué lo queremos? Un Bangalorian. En vez de Mandalorian, un Bangaloriano. Squeeze him. Use those negotiating tactics we've spent all those sessions honing. What sessions? Damn it, Travis! I distinctly remember putting a memo on that idiot's desk to schedule sessions with you. Somebody's fired. Again. So, what do I... Step 1, negotiate. Thank you for attending the session. Negocia. Okay, what's your deal? The deal is simple, kid. You let me in, and I will jumpstart your city's defenses and give your leadership precious information about your enemy. Oh, cool. Not so fast. You don't let me in, I'm taking the same info about the Sprawl and selling it to the highest bid. Okay, come on in. Not so fast. It'll cost you. How much? Well, that's up for negotiation. You tell me how much it's worth. All right, 1,000 gold. ¿Qué? Ok, ves entrando. No sé, pero yo no tengo dinero. Ya te lo pagarán, supongo. A mí me han dicho que lo deje entrar. Defenses and provide enemy intel for the agreed upon price of 1,000 gold. Here, take this contract to the castle. They'll settle up with you. Pleasure doing business with you, kid. ¿Podrías haber conseguido un mejor precio? Vamos a ver. Venga, vamos a intentar buscar un mejor precio. Sí, vamos a ver. El murciano.
This is the place. I got the call. I'm a... Your move, kid. Okay, what's your deal? The deal is... Oh, Not... okay. How? What? How do I know you're good for? A Bangdalorian always keeps their word. Okay, how much? All right. 1,000 gold. 500 gold. Fine. 500 gold. Vale, hemos conseguido mejor precio, perfecto. I'm offering you 500 gold. We doing this? Vamos a dudar otra vez. How about 250? Never mind. Full price, 1,000 gold. ¡Mierda! Ah, dang it. ¡Ah! ¡Maldita sea! Quit wasting my time. I'm leaving unless you pay me 2,000 gold right now. I'm out of here to sell the Sprawl's battle plans to the... Pero... I doubt that you even have that. Well, you're wrong. I do, and I'm off to sell them to the highest bidder. Mierda. Ah, me cachis. Por avariciosa, la verdad. La verdad me pasa por avariciosa. This is the place. Yo. Vale. Okay. The... Oh. Okay. How? What? Oh. Fine. 5. Vale, ahí ya, admitir, tira. I'll assist your city with its defenses and provide enemy intel for... Here, take this contract to the castle. A pleasure doing business. Perfecto, ahora sí. Jeje. Charmed to make your acquaintance, young gateminder. I am Gary Dolt, Ay. son of B and Brian Dolt, and I wish to pass. Es el niño del pintor. Geary, it's me, Lil, remember? Magnus the Magnificent. Of course. Pleasure to see you again, Lil. Now let me pass. I'm off to a meeting at the Mages Guild. I've been summoned to the side of my mentor, the powerful master Tyronius of Thanatos. He is pushing the Mages Guild toward what he has dubbed a grand realignment, putting mages at their proper place in the center of power. If I play my cards right, I could end up being Tyronius's right-hand goblin. Any day now, we will rock. Queen Desdemona has been quite vocal about gathering all mages from across the land to aid in the defense of the sprawl. You have my permission to permit him. Pero el problema no es ese. El problema es lo que acabo de decir. O sea, lo que acaba de decir. My magical skills have flourished exponentially ever since my precious birthday present. Julian, that sweet simpleton, gave me this. I added the pure, unrefined power crystal to my wand, and now I can truly feel the magic course. Hola, Enger. Oli, Oli. Loot. My wand! My power crystal! You tricked us into giving it to you. The tricksy little gate guard stole it from us. Our power, our present.
Uy, se está volviendo muy Gollum este niño. Really precious about it. Tranquilo, Gollum, digo, Gary. Avast, Petey! There blows a fine upstanding guardsman. Upstanding guardsman, We'll take our ship and blast our way through whatever scurvy barnacles are attacking the sprawl's waterways. Yarr! Okay. You're saying you'd like to be drafted? Aye. That's a much more concise way to say it, yarr. Okay. ¿Qué tienes ahí? ¿Un tesoro? ¿Un barril? ¿Eso es un barril de cerveza? Yarr, I do like the cut of your jib, young scallywag. Take ye this, a tank of some of the fermenter's finest, to remember me by. Think of me when you're singing your pirate shanty. I'm 12, but I'll take it for my dad. Perfect. Thanks for the grog. Actually, it's an IPA. Big juicy IPA, Vale, vamos a hablar más con ella. Ahoy there, landlubber. The name's Captain Jane Pigeon, and this here's me. Jane Sparrow, bueno. So yous can call him Petey if you're an old sea dog like me. Yar, har, har. Ok. Hola, Tetain. Ali, ali. Old sea dog, Vale. Real-life pirate. You want to defend the sprawl? Aye, I've heard tell there's plenty of doubloons and booty to be had by sending some enemies down to Davy Jones's locker. Ha dicho Davy Jones, Ahí. Oh. Censurita. I'm not sure I understood all of that, but still, wow. Juana Gorrión, Literal. A ver. ¿Seguimos hablando con ella o hablamos con... Malcolm tenía cartas. Vamos a cartas, a ver qué dices. Well, if it isn't Captain Jane Pigeon, that beer-swilling sea dog who runs the good ship... Fermentador. Know this person? No, I practically lived on her ship for the better part of 2 years. Vaya. Oh, great. Hola, So, Lucho. you think I should draft her? Draft? No way! Only draft she knows is what pours from her tap. Ajá. Little brewery humor there. Only draft her for the war if you've got someone else real good to go along with her. Para la guerra solo si tienes a alguna otra persona muy buena que pueda acompañarla. De momento no ha venido nadie más, ¿no? Pero asumo que a lo mejor viene alguien más ahora. Otherwise, we're all doomed. Doomed! But a great gal, though. Say hi for me. Pero es muy buena chica. Bueno, yo... la vamos a reclutar. Y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que va a venir alguien ahora tocho. Yo creo que tiene que venir ahora alguien tocho. Hardy har! Ye won't be regretting this choice you've made. Won't regret it, Let's go show these bastards why they should steer clear of Captain Jane Pigeon and the dread ship Fermenter. Qué mal va a salir esto. ¡Ay! El pequeño Timmy. I'm here to join my family in the refugee camp at the docks. Ah, este sí que es el hijo del pintor. Aww. Es monísimo.
Hay un momento... Espera. Como consecuencia de las mamis y los papis de Sprout se convirtieron en carne de cañón, estoy viendo muchos vandalismo por parte de los salvajes jóvenes huérfanos. No te dejes engañar por sus mensajes, por sus mejillas sonrojadas y su sonrisa. Vale, vamos a hablar con él. What's your name, little buddy? My name's Teeny Tom McGoblin, on account of I'm so teeny, and my last name's McGoblin. Me dad and mum and sisters already came through the gates. I was lagging behind on account of me bum leg. Aw, what happened to your leg? It fell off. Ah. Aren't limbs supposed to, you know, stay attached? I'm too poor to have limbs that stay attached. Ah. Sí, está cojo porque se le ha caído la pierna. I know your dad. He's Seamus McGoblin, right? The artist. Him an artist? No, Mum. He has a real job. He's a painter. He paints things. No, señor. Tiene un trabajo de verdad. If I let you in here, how do I know you're not gonna terrorize the neighborhood, huh? The only thing I'm worried about breaking is another of me tooths. It's hard not to, though. Oh my god, don't you have any real food? I do. I just eat rocks for fun. Ah. Have you ever tried throwing the rock? I'm too poor for throwing rocks. ¿Qué? You don't actually eat rocks, right? I do. It's what gives me my gravelly voice. ¿Qué? Tell me, boy, what day is today? Today? Why, it's the day after St. Swithin's Day. Do you know the poultry shop in the sprawl at the corner? I should hope I do. Go and buy the prize turkey that was hanging in the window. What? The one as big as me? Sure, go and buy it. Go and tell them to bring it here, that I may tell them to deliver to the docks to feed your wonderful family. Come back with the man, and I'll give you a shilling. What's a shilling? It's gold. Go on now. Yes, Mum. Thanks for this. You're... Eso era una referencia a algo más, pero no me acuerdo a qué era. Vale, sí, ya me acuerdo. Creo que es el pequeño... Claro, es el pequeño Timmy. Claro, es el pequeño Timmy de la historia esta del fantasma del pasado, el presente y el futuro. Creo que es el pequeño Timmy, por eso lo de... Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que es el pequeño Timmy. Sí, el cuento de Navidad, eso. El cuento de Navidad... ¿Qué cojones? Hi. Is this where to sign up for the draft? Aladín, tú sí que eres Aladín. Yes, it is. Wonderful. Pero ¿y este man? Pero ¿y este man? Que tiene un pez. ¿Qué es eso? Whoa, look at that bone structure. Yeah, not a lot of sea creatures even have bones, but Dennis here, he's built like a brick house. I have no idea what that means. See, a house is where you live, and... Don't explain it. Pero... Would you like to be drafted to fight in the war? Oh no, it's not for me. It's... For who? Para el pez. Dennis. I'm not sure that I can draft a pet fish. Does Dennis... He wants to fight, all right, and he is very good at it, I promise. ¿A qué era? Temi tocando en la ventana. Sí, está. Hay uno de mis gatos. Está en mi ventana. ¿Cuál será? Sí, creo que es la referencia a tiburón. Yes? Draft people to fight. A lot of them. If we have more warriors on the battlefield than they do, we will win. That's called strategy.
strategy, I think. Don't draft fish, draft people. Pues si da igual, ¿no? No hay números... No hay... O sea, puedes reclutar toda la gente que te salga de los cojones, ¿no? Welcome to the war effort. Not me, remember. It's for the fish. Got it. The fish is in. El pez está dentro. A tomar por culo. Esa es. Mis decisiones. Para eso me han contratado. Para tomar decisiones. Además es mi último día. Así que... Creo que lo he hecho bastante bien en general. Tiene cara de mala hostia el pez, ¿eh? Yo creo que el pez ese se va a reventar a todos. Ya verás, ya verás. Tenemos allá... ¿Qué coño está pasando aquí? Karate. Esperar, llamar, karate. ¿Esto es porque es mi cumpleaños o algo? Porque veo un globo detrás de mí. Karate. Karate. You should see the look on your dumb face. She looked like she was this close. You're not wrong. Well, the surprise isn't even the surprise, Princess Pea Pants. Wiggle. Shh! Don't spoil. Okay. Congrats on not having a job anymore. Yeah. Espera. Por favor. Well, the surprise isn't even the surprise. Shh! Don't. Vale. A ver. Hey, Arda, mind if I write a quick letter to... Yeah, maybe later, Lil, okay? Maybe later? No, It can wait. Enjoy your party. But first, I know you're just a kid, but I'll mix you up any drink you'd like. On the house. ¡Ojo! You've been doing around. Leche tibia, espumante, petrardiano, aguamiel, grog. ¿Qué es grog? A ver, yo... Leche tibia. Obviamente. Yo también pediría la leche. Hasta el fondo. Literalmente, sí soy. I'm sure between my job at the city council and as an administrator with the Guard Corps, if the sprawl was on the verge of catastrophic collapse from within... I may be baked out of my gourd as per usual, but I'm telling you, I'm seeing bad omens everywhere. Something very bad is about to go down. Honestly, I am. I'm really feeling the love, Echo. What's a love echo? I'm gonna miss this. I'm here to collect your badge and your gun. What ¿Qué arma? No one gave you a badge and a gun? How the hell did you navigate your way through 11... There are plenty of ways to solve a problem without a... But the badge, Lil. It's all in the badge. I'm gonna miss this too. Sí. La verdad es que sí. No puedo hablar con solamente... I'll be sure to tell your tale in my travels if we survive this. Va a estar mi padre aquí, ¿verdad? Lovers of the sprawl, please put your hands together for the one, the only, the Edward, ¡Ojo! El Edward se ha vuelto mago. Ah. Este es mi regalo. Edward. By the beard of Bertram Bartleby the Bloated, I appear. Edward, the official officiant. It's the Edward, the great magician again. Come out of retirement to play one more preteen birthday party. I actually picked up a few tricks from a true blue real deal mage I met. I am small but nimble with a bushy tail. In trees I scamper, never to fail. Te va a transformar en mono, ¿verdad? I gather my food and store it with care.
Do you know what animal I am? Do you dare? ¿Una ardilla? That's right. A sparrow. Ah. ¡Tada! ¡Anda! Le ha enseñado trucos el man este, el que podía invocar cosas. What? Sparrows don't have bushy tails. And since when do they scamper through trees? When they're not flying, of course. Claro, claro. Okay, you got me there, the Edward. Do you have time for another? Venga, va otro. Okay, here we go. A ver. Small and petite, with feathers so fine, I sing sweet melodies, a sound so divine. I flit and flutter through the air with ease, and build my home high up in the trees. Who am I? Can you guess my name? I'm a little bird that's known for its fame. Una ardilla. That's right. It's another sparrow. Ah. Ta-da! Edward, these hints suck. I'm sure Becky Schneiderman would love these tricks, but despite your aggressive mediocrity at everything you try... ¡Eh! Mi padre. Por favor, no, por favor. Por favor, que la vieja no sea el bicho. Por favor, te lo pido, que no sea el bicho. Ay. Dad? What are you doing here? You stopped writing letters. I got worried something had happened. What could happen to me? I wasn't the one off fighting a... Yeah, but you get some pretty tough customers coming through that gate. Sometimes if you try to whip them, or even just talk to them in the wrong way, it's Es verdad. So they let you leave the war because you were worried about your daughter? I mean, shouldn't you be fighting in an epic... No, they didn't. And yes, I should be. But I couldn't stand being at war. I was actually pretty instrumental in winning a couple of battles out there. I did some amazing things for a chubby, middle-aged guy. I think I'll be cut. Dad, you can't just leave the war when you feel like it. That's called deserting. I think it... What matters is that I'm here. He's right, you know. Everything has been so messed up. I've come close to dying a bunch of times. I never have enough money to upgrade my tools. I've been wearing this damn sweater every day for as long as I can remember. You don't think I know that? I thought I was finally doing something right by signing up to fight for our home. No kidding. Can you forgive me? Not for everything. Not all at once, but yes, I love you and I'm so glad you're back and that you... I'm glad I didn't die too. Por favor, que no sea el bicho. Es que yo estoy mirando a la vieja en plan a lo... La vamos a cagar, ¿verdad? I could die any day now. Ah. This isn't about you, Mrs. Abernathy. All right, Seamus. I'll be up to tuck you in soon. We can figure out what the rest... Puedo hablar primero con la vieja, quiero asegurarme. Y con el señor del sombrero alucinante también. I do hope you'll tell your father how good of a babysitter I've been while he's been away. You were supposed to be looking after me? I dressed you, I bathed you, I cooked you 3 square meals a day. I've been here, alone, this whole Then tell me this. Who have I been bathing, Lil? Who? ¿Qué? Take your meds, Mrs. Abernathy. No quiero saber, es que no quiero saber. Tremendo sombrero. It is not as fantastic as my previous hat. What? Really? Because I have to say, that's a pretty fantastic... You should have seen my previous hat. There's no pleasing some people. Vale. Yo creo que ya entonces. Mira, me han puesto un cartelito ahí también. ¡Hala! A mimir. Sí, porque no hay nada más para hablar. ¡Vaya, una rata! ¡No! Está todo lleno de ratas. Montis, la casa de la sopa.
Se vio en un verdadero aprieto cuando el carro con los ingredientes no llegó. Monty tendría que improvisar, como lo hizo durante la gran escasez de cuencos de 2002. Monty arrojó a la olla cáscara de huevo, virutas de madera y cualquier otra cosa que pareciera remotamente comestible y creó la nueva especialidad de la casa, el estofado de sobras. Todos los que la comieron experimentaron intensos dolores gastrointestinales y diarrea explosiva. En el restaurante hizo falta un soborno sustancial al inspector de sanidad y un trapeador enorme para arreglar el desastre. Kelly dio su preaviso de renuncia y empezó a buscar otro trabajo. Estaba cansada de ser responsable, aunque fuera de forma indirecta, de intoxicar a tanta gente. A la Petrora Carga se le concedió la audiencia que tanto quería con la reina y su consejo, pero todo fue muy incómodo, aunque era la primera vez que se veía desde todo el asunto de «¿me dejaste plantada en el altar?». Pero la pretora se mantuvo firme y presentó su propuesta sobre las rutas estratégicas y los intercambios que podían ofrecer a cambio de la ayuda externa de Marva. Necesitaba con desesperación. La reina Desdemona quedó impresionada y anunció que ambas naciones se unirían en una alianza táctica contra su enemigo en común. Luego se disculpó con la pretora por cómo se dieron las cosas el día de su boda y le deseó lo mejor. Sin saber cómo reaccionar ante esta demostración genuina de madurez emocional, la pretora... Joder, qué mal se me da lo de la pretora Cargan. Entró en pánico y empezó a preguntarle si todavía estaba con ese goblin perdedor. Y empezó a decir cosas como: quiero que me dibujes como una de tus chicas caladaresas. Su comportamiento no impresionó a ninguno de los presentes y mucho menos a Chuck. La pretora regresó a Marva con la promesa de recibir la ayuda de su gente que tanto necesitaba. Eso y un puñetazo tamaño goblin en el ojo izquierdo, además de un nuevo respeto por los goblins. La información que brindó el bangaloriano dio lugar a la evacuación de una aldea agrícola en la periferia justo antes de que el enemigo pudiera atacar, lo que salvó decenas de vidas, una victoria para el Sprawn en una época de pérdidas. Ni anonanio ni anonanio. Con el dinero que obtuvo al brindar esta información, el mandaloriano puso en encargar el diseño de una mochila propulsora personal. Su presupuesto era de por lo que la cantidad era pésima y explotó de inmediato, provocando la quemadura de todo. Ah, menos mal que yo el buque. Sin el cristal de energía puro y en bruto de Julián para incrementar su poder en mágico, Gary pronto perdió el favor y el interés de los magos oscuros. De acuerdo con Tironius, su antiguo mentor, Gary ya no estaba a la altura de la Junta por la Libertad. Luego de que los magos oscuros lo abandonaran sin miramientos, Gary volvió a su trabajo de ELG con Julián. Costó bastante desprogramar a Gary, pero con tenacidad y un poco de esfuerzo, Carl el troll por fin pudo llegar a él y romper la influencia de Tironius. Bien, esto lo hemos hecho muy bien entonces. Sin embargo, hasta el día de hoy, Gary nota que pierde la noción del tiempo y de la realidad cuando un cristal de energía refleja la luz de una forma particular, ya que esto le recuerda los sueños de poder y fuego que solía tener durante la época de los magos. El pequeño Timmy. Tras la declaración de Lil, Minimati rengueó con entusiasmo hasta la tienda avícola y le dijo al carnicero que entregara el enorme pavo. Luego cojeó hacia el muelle a encontrarse con su familia y contarles la buena noticia. El carnoso y jugoso pavo llegó tal como Lil lo había prometido. Por desgracia estaba el asunto de la factura. Verás, Lil y Matty nunca hablaron de quién pagaría el ave, y para cuando el repartidor del carnicero se dio cuenta de este descuido, la familia McGoblin se había comido hasta los huesos. Esto puso al carnicero en una situación incómoda. Sabía que los McGoblin no tenían el dinero para pagar, o sea que puedes obtener de una persona que no tiene nada.
Resulta que puedes obtener mucho con las amenazas adecuadas. Los ya empobrecidos Magoblin tuvieron que dejar su carpa, que era la única que tenían para proteger su cabeza de goblin de la lluvia, y el rocío salado del mar, y todo por el impulso egoísta de Lil de recrear el final de una novela dickensiana temporal. Lo siento, pero la referencia mereció la pena. ¿Al menos han comido? Hostia, espérate. Vamos a ver qué tal. Hostia, esta vez hemos perdido, ¡no! Meribela regresó a Ciudad Burbuja con el mensaje: nadamos a la batalla. La tribu de gente del mar, que era feroz pero carente de inspiración, se dirigió a las luchas sin su canción y no consiguió infundir terror en el enemigo. La capitana Jenny Sparrow y sus piratas, léanse empleados de la cervecería de disfrazados, izaron las velas del gran navío fermentador y se embarcaron a una nueva aventura. Por suerte, la capitana tuvo la buena idea de bajar su emblemática IPA del barco antes de partir, lo que provocó que los piratas sobrios acabaran con algunas embarcaciones enemigas más que si hubieran estado borrachos. Dennis, el 7 veces campeón de las peleas de peces, fue liberado en el puerto de Sprawn con un fuerte plic. Al igual que lo había hecho toda su vida, atacó lo primero que encontró con toda ferocidad que podía reunir un tubícola chusco de sangre pura. Por desgracia, lo primero que encontró Dennis fue las otras fuerzas reclutadas. Cuando llegó el enemigo, el puerto estaba vacío y Dennis estaba dormido con la panza llena de cerveza y una sensación de logro. Vaya. Llegó la mañana y las aguas del puerto de Sprout por fin se calmaron. Los barcos enemigos se habían retirado, pero no sin antes devastar el muelle y el campamento que se había levantado allí. La guerra había alcanzado a los refugiados una vez más. No hubo supervivientes. ¡No! ¡No! La destrucción del muelle tendrá un gran impacto no solo en las fuerzas militantes del Sprout, sino también en su capacidad para recibir suministros esenciales y comida. El cielo estaba teñido de un rojo brillante esta mañana, el ominoso presagio de una catástrofe. Mierda. Shit. Ay, no, el puto pez. Nos la ha liado. Pero de todas formas, aquí lo dejamos por hoy porque llevamos ya 3 horas y media. Y parece ser que aún no termina. No sé cuántos putos capítulos son, pero me cago en la putísima madre. Dios mío, bro. Dios mío, santo, por favor, stop. Joder. No creía que fuese a ser tan puto largo el puto juego, ¿eh? No me lo esperaba. Es que no, yo ya me esperaba que terminase el juego cuando empezó la guerra. Antes de empezar la guerra, yo creía que iba a ser la boda y terminaba el juego, ¿eh? Te lo juro que yo pensaba que iba a terminar ahí. Pero no. La verdad. Me sorprende bastante que no haya terminado aún. Una polla como una olla, sí. Nos han metido... o sea, cuando terminó la boda, teníamos un 50% del juego. Espérate, voy a mirar a ver cuánto tenemos ahora. Espérate que tengo que volver a meterme. Teníamos un 75% cuando empezamos a jugar hoy. A ver, ¿cuánto tenemos ahora? Ranura A al 100%. ¿Qué? ¿Qué? Espera. O sea, ¿estoy en el puto final? ¿Estoy en el puto final y me estoy yendo? Espérate. Lo mismo es que esto ya es el final. Espérate, vamos a continuar entonces. Vamos a terminar esto, yo qué sé.
Has perdido la guerra. Pero... We have just received word that the Sprawl forces have successfully pushed back. While some of the invading forces still remain just outside of ¿Ves? the Sprawl, the remainder of the Petrardian detachment has been defeated or is retreating. While it is still too soon to declare victory, things are finally trending in the right direction. You probably can't tell by my voice, but I am... No, no hemos perdido. for further updates. No hemos perdido. O sea, las otras batallas las hemos ganado todas. O sea, solamente hemos perdido una batalla. That's great to hear. Maybe things can finally start to get back to... A ver. Hey, you two. Welcome to my bedroom, Cecil. Did you hear the news? We aren't going to be slaughtered by an invading army. Sorry for the intrusion, but this is official business. I was sent by Queen Desdemona herself to retrieve the chronometer. Never heard of it. Isn't it the little doohickey that zapped me that one time? Oh, right. That. Thanks, Dad. But I'm not just going to give it to you, Cecil. Dr. B gave it to me and it's mine. Well, my instructions are to bring you with me to the war room if you don't comply. Then it sounds like I'm coming with you, see? Don't call me that. I'm coming too. I know you got fired, but does that mean I did too? Should I be at work right now? Fine. Dad, suit up. What makes you think I've got a suit? Right. Let's go. Otra referencia. Y hola, Nico. Vale. La guerra no la he perdido, ¿eh? Bro. There she is, Your Majesty. Bro, no está más hipnotizada porque no puede. Yes, Lilith. I see you chose not to simply hand... No, she did not. Stubborn as a mule, gets it from her mother. And I'm her dad, Hamish. Hello, Your Majesty. I'm here to inquire about getting my gate guard gig. Silence. Where's Chuck? Who? ¿Cómo que quién? Revolutionary is securely under lock and key on charges. That's crazy. That's enough. Lilith? No. I beg your pardon. Dr. B entrusted me with the chronometer 3000 to test it out at the guard shed, so I could make sure that only... A position you sullied with your own personal agenda and no longer hold. You do not need the chronometer any longer. I'm sorry, does that mean there's no... How dare you interrupt Her Majesty, you... Hey, now. Enough of this. Guards, lock the doors. They are not leaving. Nobody's doing anything with a chronometer until... Unfortunately, the good doctor is indisposed. There was a small mishap at the dig site, and let's just... What? ¿Qué? Kill Dr. B? Well, she was hanging at the edge of that pit when I left her. Who can say indeed? Pero... Your Majesty, are you hearing this? She can't help you now, child. The Athanatos amulet of total mental sublimation is among the... Only the power of true friendship can release... Lil, help me. My friend. What? I didn't know you two were friends. Give me the chronometer. Why do you even want the chronometer anyway? Ay. The war is over. Petrard is lost. The sprawl is coming out on top. Ay, muchas gracias. Solo el poder de la amistad podrá... podría quitar esto. Lil, amiga mía. Mierda, no sabía que erais amigas. But at what cost? Ay. It's about more than just winning or losing the battles. It's about the lives lost regardless of the... So much wasted life. And for what? With the power of the chronometer 3000, I can do better. Weón, nunca me has caído bien. Actually sounds like the right thing to do. And with more people alive, it means more smaggle slaves to serve under my foot as I lead the dark. And that's where you lost me. All I have to do is go back and kill the leader of the Goblin Liberation. But the war wasn't started because Desdemona married Chuck. It's because she didn't choose Prince Finn.
True, but I can't let you do this. You can't kill Chuck. He's my hero. I thought I was your hero, you good-for-nothing little worm. Wait, Master, don't. Oh no, Lil. ¿Qué? ¡No! Gary! ¡No, Gary, no! Dad, let's get out of here. But the doors and the I'm not sure if this is gonna work, but hold my hand. There it is, the chronometer. Ay, Dios mío. Gary es un polvo libre. ¿Qué ha pasado? La luz me hace daño. What happened? Where am I? The palace. Oh, the wedding. But it's not the same. Desdemona's gonna... I now pronounce you married. You may now kiss. Oh my god, Dad! No! No, 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 no! I've been pincushioned with arrows a few times in my day. Ugh, but this time they hit something important. To think I've lived through a whole war only to die in a wedding. Lil, I'm sorry I failed you. Dad, Pero... don't do this to me. Pero... This can't be happening. Pero... Dad. Pero yo no quería que se muriese. Drat. Even without that infernal goblin interfering, Hola, things Pixie. still escalate. Hola, Niamosota. This won't do it all. Oh well, off to another timeline. Pero, bro. Oh god, what? Dad, you're... What? I'm unarrowed? What's going on? I don't have time to explain. I'm sorry. I'm inconvenient. I've got no time for... Ve a la mesa de la comida. Go get something to eat. Whatever you say, kid. ¡Hostia! ¿Puedo hablar con ellos? Tengo que hablar directamente... ¡Au! Some kind of force field? I can't get anywhere close to Tyrone as well. Pues ¿quién va a ser? Can I borrow your glasses? No. Okay then. Pero... What? I only wish Sprankles. That... Again, despite your humble background, lovely work planning this wedding. Keep your eyes peeled for anyone using the wedding as a pretext to do something suspicious. Pero nadie ve a este man. Este man, este. Es uno de los magos. ¿Puede ayudarme? I need your help. You see that? I didn't until you pointed them out. How very strange. Protected by a force field. Do you have a spell? Or... I know spells that might work, but I'm not technically licensed to... This is a matter of life and death. Okay, fine. There is a loophole. If the ancient elven hymn Et Fici Pulmentum in Brachus is being performed, my license increases by 3 levels. Then I'd have no problem casting the spell. Let's go. What does the title of that elvish song mean? No one knows. I'll see what I can do. Vale. Excuse me, but do you take requests? Would you... Ah, a true connoisseur. No problem. Do you hear that? Ah, I can feel the prohibitive and arbitrary restrictions placed on... ¡Vamos, vamos! ¡Corre!
¡Corre! Now I've got you. You meddlesome little smaggle. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Me ha matado! A ver, tiene sentido, la verdad, pero... I guess I got excited. I can't go one-on-one with him. Claro, tiene sentido, la verdad. La repifié. What are we doing up here? I don't have time to explain. No problem. Vale. See that necromancer? It's on. Ah. Este es otro diferente. ¿Se está casando con el man este? Vale, pero... no está el mago, así que ¿qué hacemos? Bueno, no está el mago, pero está este. Gary, you're still good in this time. How nice of you. I need your help. See that necromancer? I didn't until you pointed him out. Well, he's protected by a force. I'm pretty new at this, but I should have something. I just don't have enough mana stored up to cast it. This is a matter of life and death. Okay, fine, but you didn't hear it from me. The secret ingredient in Monty's soup is narcotics grade pixie dust. That's why everyone around here is so... And narcotics grade pixie dust is a favorite of students at the Mages Guild because it gives them a major... Ok. Una sopita, porfa. Thanks for choosing Monty's. Home of... Ahí vamos. I've got it. ¿Eso es Gary? Sí, es Gary. That's some good sh**. I'm brimming with mana now, baby. At least, I hope that's what I'm brimming. Vamos. Corre. Vale, espérate. ¿No puedo decirles a alguno de estos que me ayuden? No. Now I've got you, Dad. How's this for being a useless, pathetic... You continue to... A ver. I guess Dad can't take him down unarmed. Let's see if I can do something. Ok. Ok. No, es que yo creo que esto hay que hacerlo así, ¿eh? What are we doing up here? I don't have time to explain, but I need to find you a weapon, and when I give the signal, I'm gonna... No problem. I showed up pretty drunk and ready to go. Who am I fighting? See that necromancer-looking guy? That... Oh, that might be tough. He looks spry. I can try my best, but I'd feel better if I had some... I'm on it. O sea que ahora tengo que pillar también arma. Bueno. ¿De esta puedo pillar I arma? don't have time to explain, but I need... Not gonna happen. It's really important. Why? I wanna join the ballet. Well, in that case, take these. Yeah. Perfecto. Y ahora... ¡Echo! Necromancer by... I didn't until you pointed him out. Well, he's protected by a force field. I'm an old wizard, Lil. I don't know. This is a matter of... Okay, fine. I need a shot of pure ice. You're drinking what looks like a glass of straight verm... That's right.
Sí, sí. Pero aquí hay hielo ya. Por poco y no me cabe, ¿eh? Hasta el fondo, vamos. Espérate, me voy a beber yo también un chupitazo de Coca-Cola. Se parece a Dyson, ¿quién? ¿Qué? No sé por qué ha dicho que se parece a Dyson, no sé quién dice. Espérate. ¿Tengo que darle el arma? No. Vale, vale. How's this for being a... You continued. Don't even think about it. Why, you... Hehe. Not before I go back one more time. ¡No! Por favor, podemos dejar de dar vueltas. Lil, What, Dad? I just had the strangest... Wait a minute, where am I? Do you want the long version? Don't be cute. I remember we were back in time at the royal wedding. Tyronius had... And before I could even blink, we were right back where we started, in the war room with the princess. Except Tyronius wasn't there, and you were unconscious. You've been muttering some very strange stuff. A scary tree monster who became a mayor? Tyronius wasn't there? What happened to him? There's someone waiting to see you who might do a better job of filling you in than... Hello, Lil. Desdemona? You're being mind controlled by Tyronius. You... It's really me. I'm not under... My dad said he disappeared when we came back from... Nobody knows. As far as I remember, he tried to grab the chronometer from you, then in a flash of light, he was gone. Is there a chance he still has it? Is he back in time right now, messing things up even more? It's doubtful. From what we understand from Dr. B's notes, once a chronometer has been synced to an individual's life force, it can prove disastrous to anyone else who tries to... So, Dr. B? Yes. Unfortunately, she remains No, está muerta. Y me quitáis las gafas, pero seréis perras. Que ahora que no veo. No. ¿Qué estás jugando? Estamos jugando el final ya de Lil Warsman, que es un Papers, Please con bastante humor, con cosas de investigación, el cómo reinar, por así decirlo. ¡Basta con los chistes de Roxy! ¡Dejarla en paz! Bastante tiene que está muerta. Of course I can. You weren't you. Thank you, Lil. And can you forgive me, Your Majesty, for forgetting to tell you how grateful we are, allowing me to return to my post, and for personally taking so... Of course, Hamish. But the Sprawl is grateful to your daughter, Lil, for all she has sacrificed. But the war! Has it changed? Tyronius said that he was... Chuck is alive and well, thanks to you. And our forces remain victorious. ¿Qué? Igual que yo tampoco puedo ver. Since our victory, a number of the mages that were loyal to Tyronius have disappeared into hiding, but a few of the good ones have come forward. And with the war won and Tyronius out of the way, they rallied together and declared Echo their new leader. ¡Vamos! ¡Echo puto amo! ¡Hurra! ¡Hurra! Great news! Echo is the best choice for the job. So, what... What do you mean, what now? Well, do you need me to unmask a goblin spy? Work the night shift? Harass any of your advisors? Lil, don't you get it? It's over. You don't have to do any of that anymore. Let the do their jobs. Besides, I don't want you to...
That sounds good to me. Join me at the palace once you're feeling up to it. I'll have the kitchen cook up. ¡Ole! ¡Por fin! ¡Los tacos! Hola, Tempest. ¡Ali, Ali! Nota, cuando Lirin muera dentro de muchos años, entiérrenla con las gafas, que si no se pierde de camino al más allá. Y capaces de acabar Exacto, en el más acá. exacto. Vuelvo a la vida porque me pierdo, literalmente. You can do whatever you want. Chill. Go play. Have that childhood you keep talking about. Realmente es que me gusta bastante trabajar en el turno este y al menos me dan dinero. Pero vamos a aprovechar. Are you kidding? Did you not see what we just went? Me, a 12-year-old, given way too much responsibility, almost destroyed time and space. Why don't you do your own job for f***'s sakes? Joder. I have a f***ing childhood. Factores, Lil, factores. Putos factores, Me encanta. The burden of Tyronius' amulet affecting her judgment, Desdemona became a great, kind, and fair ruler to the sprawl. Although the city was battered, it would not be broken, and her rule ushered in an unprecedented era of prosperity and innovation. The Queen and her royal consort Chuck made the brave choice to undergo couples counseling to work through the fallout from Desdemona's actions while under Tyronius's control. After a long absence from the public eye, the couple was spotted walking in the garden district, holding hands, and soon after the Sprawl's victory, the Goblin Liberation Army was officially disbanded. It wasn't needed anymore. The Queen promoted a number of its leaders into positions in the City Council and the Guard Corps, and Por favor, que no despidan a Malcolm. on the final day of the war, a power-hungry Tyronius used the wicket on his 3 rival advisors. Thankfully, he was confused by the contraption and accidentally denied them instead of sending them to the dungeon. Ousted, they walked to the nearest tavern outside of the sprawl and began to plot how to overthrow Tyronius and save the Queen. It wouldn't be necessary in the end, as Lil did their jobs for them, again, but the act of plotting over drinks... Councilwoman Ash's power on the City Council waned after the Sprawl's victory. As a result of the newly appointed non-human council members, she received a number Me marco la del Zoro, ya soy Zoro en la vida real. Me pierdo enseguida. She has been seen meeting with a number of wealthy and powerful merchant families in recent days. Vale. After the war, Lieutenant Stryker tried. Okay. Malcolm disappeared. No! As did a not insignificant sum from the palace treasury. Meanwhile, rumors out of Fireball Canyon tell of a new circus, the most outrageous and lavish circus the world has ever seen. The rumors also tell of its charismatic ringleader and the fish he wears on. Okay. Dr. Beatrix von Matterhorn's body was never recovered. Since her presumed death, in these dreams, the lost scientist seems to be trying to tell her something. Ooh. Lil and Hamish continue to live above the Twisted Sisters Tavern. They were able to purchase new furniture and a second outfit. Ole! Thanks to a gift from the Lil vowed to never set foot in the guard shed again. All she wanted was a proper childhood, and to even some... With that being said, our new Goblin Ball season is upon us, and Hamish has been trying to wear her down. He lives in hope that she's...
Hola, Tom. Oli, Oli. Well, that's me. I'll continue to chronicle the happenings of the sprawl, from the migration of the birds to the illegal fish fights down at the docks. La pelea de peces ilegales. Bien. So remember, when you get a snoot full of pungent peace blossom in your nose, I'll be there. Okay. When you overorder pizza at your place of business and people are invited to take some home, I'll be there. Para llevarte tú también. And when the next calamity threatens the lives of the good people of the sprawl, El mago fumeta, me encanta Echo, me hace mucha gracia también, no puedo. Malcolm y Echo son unos de mis personajes favoritos de todo el juego, me encanta, me entusiasman. Me encanta. Ha estado muy chulo el juego. ¡Qué guapada! Voy a volverme a poner las gafas. Ay. Ha estado chulísimo el juego, me encanta, de verdad. Oye, pues yo creía que hoy no nos lo pasábamos, ¿eh? Yo ya pensaba, buah, seguramente que vamos a tener que hacer otro, ¿eh? Yo era el DLC. ¿Hay un DLC? Creo que no hay un DLC, ¿eh? No, creo que no. O al menos yo no lo he visto. No sé, no hay entonces. Que lo puedo mirar ahora. Cuando terminen los créditos, por si acaso aparece algo. Tengo miedo. Lo he dicho por decir, ya me lo imaginaba, ya. Pero oye, me ha gustado mucho, ¿eh? Veo mucho nombre español. No sé si es español el juego, ¿eh? No tengo ni idea. Mírala qué mona que es Lily. Pero es verdad que estoy viendo un montón de nombres españoles, latinos. Sí, había un editor español, creo, al final. You still here? It's Sí. over. Go home. Well, I guess you are home. But in case you're not, go. Vale, Malcolm, vale, pero no me pegue. Ah, hostia, que la lío. Me ha encantado el puto juego, me encanta. Me encanta. Ahora sí que ya... Uy, le he vuelto a dar, perdón. Pero, hostia, qué chulo, ¿eh? Espérate, a ver si sale algo más. No. Pues oye, ha estado chulísimo, ¿eh? Ha estado chulísimo el puto juego, qué guapo. No me lo esperaba tan guapo realmente, ¿eh? Yo, claro, como yo venía simplemente con la expectativa de que era como el Papers, Please, no vi mucho, solamente vi el tráiler de cuando lo anunciaron el juego y está buenísimo, está muy chulo. Es muy chulo, de verdad. No me lo esperaba para nada. Increíble, de verdad, increíble. Yo me lo esperaba mucho más corto. Y también me esperaba que fuese un poco más pochete, ¿eh? Pero oye,
Me ha encantado el doblaje, me ha encantado el arte, me ha encantado la historia, está chulísimo. Y además que puedes joderla desde el principio, o sea, si tú vas siguiendo la historia, pero haciendo el mínimo o tomando decisiones malas, seguramente que jodes muchísimo el reino. Nosotros hemos sacado un final bueno, pero porque soy buenísima, claro. Y ahora que toca jugar, ahora toca irse a puto dormir. Dormir. Hay que descansar, chicos. Llevamos ya en directo 3 horas y 55, vamos, 4 horas, y son las 2 de la noche ya aquí, ¿vale? Lo mismo, ya va siendo hora, ¿vale? A mí me toca hacer una cosita, así que yo voy a ir cerrando. Y vamos a hacerle raicita, a una chica muy linda llamada Lina, que está ahora mismo en extensible, por si queréis apoyarla, ¿vale? Tiene problemitas con Twitch, así que las donaciones para ampliar su extensible están siendo por Ko-fi, por si queréis donarle. Así que ya nos vemos mañana. Mañana, como ya nos hemos pasado el Lil Warsman, podemos jugar cualquier otra cosa. Es increíble, ya podemos jugar otra cosa. Tengo un juego que es de Kindeman, que quiero probarlo. Pero también quiero jugar al Stardew Valley, lo nuevo. Ya miraré. Pero bueno, vamos a darle una raicita a Lina y nos vamos a ir marchando. Y ya. Voy a ir dándosela. Ahí. Uy. Pues bueno, lo que voy diciendo. Lo nuevo está todo guapo. A mí me han comentado de que... O bueno, lo habéis comentado hace nada. De que las actualizaciones han sido en plan para el multi. No lo sé, no sé qué han metido nuevo. Han hecho una actualización tocha, es lo único que sé. Esa es mi única información. Así que ya miraremos. Lo miraré yo ahora y preguntaré si alguien quiere jugar conmigo. Si Dyson, Nev o quien sea, lo preguntaré. Y si no, a malas me hago mi propia granjita, no tengo ningún problema. O sea que a ver, que puedo iniciar mi propia partida y que si quieren meterse ellos, que se metan y ya está. Y seguir jugando yo por mi propia cuenta. Sí. Bueno, ya nos vemos. Darle mucha moralina. Decirle que somos segundo B y venimos a por sillas. Y comportaros, por favor. Portaros bien. Bye, bonitos. Hasta mañana.